Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Prof. Dr. Syahimi Mokhtar, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Dr. Rizwan bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Syekh Wan, Adjunct Profesor, Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara Universiti Utara Malaysia. Yang dihormati Dr. Johan Afendi, Dekan, Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara. Ketua-ketua jabatan, Dekan, Timbalan Dekan, pengarah-pengarah, pensyarah-pensyarah, para pelajar IPTA dan IPTS, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Saya ingin bagi pihak Pusat Pengajian, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama menyertai satu majlis ilmu berkenaan dengan Adjunct Professor yang akan disampaikan oleh our Adjunct Professor Talk Series Datuk Dr. Rizwan Ismail ataupun Syekh Wan yang bertajuk Food Service Industry in Malaysia, Issues and Challenges. Untuk makluman semua, Datuk Syekh Wan telah dilantik sebagai our Adjunct Professor untuk tahun yang ketiga pada tahun ini, dan Datuk Syekh Wan juga telah menerima ijazah Doktor Kehormat daripada Pusat Pengajian ini. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Syahimi Mokhtar, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan, Prof. Kalau hang bijak tau benda tu dia dah macam tapi tak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Datuk Dr. Rizwan Ismail, lebih dikenali sebagai Syekh Wan, Profesor Adjunct Universiti Utara Malaysia. Yang dihormati Dr. Johan Effendi, Dekan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara. Ketua-ketua jabatan, Timbalan Dekan, pengarah, para pelajar IPTA dan IPTS, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya kita mendapat rahmat dan keberkatan bersama-sama kita pada pagi ini berada dalam satu majlis ilmu anjuran Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara, iaitu STHEM Adjunct Professor Talk Series 2021 yang bertajuk Food Service Industry in Malaysia, Issue and Challenges. Bagi pihak universiti, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Syekh Wan kerana dapat meluangkan sedikit masa bagi membincangkan tentang industri makanan dan minuman serta isu dan cabaran. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, industri makanan dan minuman di Malaysia merupakan salah satu industri yang berkembang pesat. Menurut Flanders Investment and Trade dalam laporan Food and Beverage Industry Report 2020, industri makanan dan minuman Malaysia adalah pasaran yang berkembang pesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, dengan populasi Malaysia yang pelbagai dan pelbagai budaya serta sektor perkhidmatan makanan Malaysia merangkumi banyak pelbagai makanan, masakan, tempatan antarabangsa. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat pertumbuhan pesat dalam santapan restoran, rangkaian antarabangsa dan kafe. Dianggarkan lebih daripada 31% rakyat Malaysia berbelanja pendapatan mereka
untuk digunakan bagi menjamu selera. Hadirin yang dirahmati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mendengar perkongsian yang akan dikupas oleh Yang Berbahagia Datuk Syekh Wan. Dan dengan ini, saya merasmikan majlis STEM Adjunct Professor Talk Series 2021, Food Service Industry in Malaysia, Issue and Challenges dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Syahimi Mokhtar, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia kerana sudi untuk merasmikan, memberi kata aluan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini untuk bersama-sama mendengar taklimat ataupun ucapan serta pengalaman. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkenaan Food Service Industry in Malaysia, Issues and Challenges, terutamanya sekali ketika waktu kesusahan yang kita alami sekarang ketika pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ramai peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha makanan dan minuman, seterusnya orang-orang awam yang mencari pendapatan sendiri mengalami masalah dalam mendapatkan pelanggan ketika musim-musim yang susah ini. Okey. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan, saya rasa mungkin tak perlu kita perkenalkan, tapi saya akan cuba perkenalkan kembali Datuk Rizwan Ismail. Okey, Syekh Wan. Syekh Wan, nama Syekh Wan ialah Rizwan bin Ismail, dilahirkan di Singapura pada tahun 1958 dan telah menjadi celebrity chef, food ambassador, resident chef to the Asian Food Channel dan berbagai-bagai lagi anugerah dan penghormatan yang telah diberikan atas usaha dan dedikasi serta kerja kerasnya dalam industri makanan dan minuman. Okay. Saya rasa tak perlulah saya go through keseluruhan biodata, cuma saya nak maklumkan juga tentang apakah perkara yang terkini yang Chef Wan sedang jalankan. Untuk makluman, Chef Wan sekarang telah bersama-sama dengan rakan kongsi telah mengusahakan restoran yang di bawah jenama Chef Wan 1958. Pada ketika ini ada 3 buah restoran yang ada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, dan insyaAllah dalam masa terdekat lagi akan ada beberapa restoran di bawah branding Chef Wan 1958 yang akan ada di Bangsa, di Taman Tun Dr. Ismail, di Melaka, di Johor Bahru dan di Pulau Pinang. Dan alhamdulillah kita dapat juga mencuri masa dengan menjemput Datuk Rizwan Ismail ataupun Syekh Wan untuk sama-sama berkongsi ilmu tentang tajuk yang akan dibincangkan pada pagi ini. Tanpa berlengahkan masa, saya dengan hormatnya menjemput our Adjunct Professor Datuk Syekh Wan untuk menyampaikan syarahan tersebut. Dipersilakan Datuk. Okey, pertama kali saya ingin ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Syahimi Mokhtar, Timbalan Naib Vice Chancellor Akademi dan Antarabangsa UTM. Maaf saya mencelah, boleh buka video tak? Mungkin peminat nak tengok Chef Wan yang terkini. Dah lepas tadi. Dapat? Tak juga. Start my video sekejap ya. Okay. Now it's better.
Ada ya? Alhamdulillah. Oh, okey, alhamdulillah. Okey juga yang dihormati ya, Dr. Johan Effendi Ibrahim, iaitu Dekan Johan ya, Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality ya dan Acara ataupun STEM. Kepada semua ketua jabatan, timbalan dekan, pengarah, pensyarah juga yang hadir hari ini, para pelajar IPTA dan IPTS. Seterusnya ya, selain hadiran yang dihormati yang juga turut hadir di pagi ini, termasuklah fan-fan saya out there juga ya. Terima kasih juga kepada school kerana menjemput saya pagi ni untuk syarahan Adjunct Professor ni, Talk Series 2021 dengan tajuk Service ya, kata in Malaysia kali ni lah ya. Nampak ke? Gambar ada ya? Okay. So back to bercerita mengenai industri hari ni. Kalau kita perhatikan, memang industri berada dalam keadaan yang orang kata, boleh katakan sangat mencabar dan juga tenat ya. Orang kata in every sense lah ya, dari segi bukan saja COVID, sebab kita ni asyik buka tutup. Jadi memang memeningkan kepala lah dari segi pendapatan ya, restoran masing-masing ya, dari segi orang kata income kita yang affected, kemudian of course staffing kita juga yang kadang-kadang kita ni tak tentu arah sama ada kita nak ada orang kata the full force staff ramai ke tidak, atau kita nak kena cut down kita punya staff kita according to orang kata kita punya income ya, level and all that. So benda ni of course yang hari ni bukan saja saya ya dan juga partner saya di D1, di Link dan juga Bangi dan juga kafe kita mengalami kata pelbagai-bagai cabaran ya, kerana here we are having kata macam-macam planning ya, kemudian berbagai new ideas yang kita nak masuk dari segi resepi, because maklumlah restoran ni kita tiap-tiap 4 bulan every quarterly kita menukar menu kita supaya kita nak adakan sedikit pembaharuan. Sometimes it's also about trial and error. Bila restoran-restoran kita baru buka ni, kita nak tengok jugalah kan makanan apa yang very popular, apa yang orang suka, because maklumlah taste bud orang kata pelanggan-pelanggan kita ni berubah juga according to orang kata bukan saja apa yang kita nak jual, juga orang kata kita kena keep track ya, macam kita keep track jenis how many Malays, Chinese ini datang, and then income diorang. So kita ada all this kind of information yang kita simpan untuk memahami lebih ada the sort of family type yang selalu datang. So beban kata bila kita tengokkan benda-benda ni ya, di mana punca pendapatan kita, punca bisnes kita datang daripada semua-semua orang ni, jadi barulah boleh kita merancang jenis-jenis apa kata type of menu yang orang kata sesuai untuk kita jual ya kepada customer-customer kita, selain daripada kita memperkenalkan jugalah makanan-makanan yang ada masanya pula yang agak unik, yang mungkin mereka tak biasa, tapi kita nak juga memperkenal supaya mereka ni dapat orang kata mencuba selain daripada makanan-makanan Malaysia kita lah ya. So that's why at this point of time orang kata the changes tu is orang kata incredible ya, in terms of kita punya effort, working constantly, trying to improve makanan, and then doing all the R&D work, and then hiring and firing as well pun juga because this is another subject yang kita nak cerita berani. Dalam bidang industri ni memang banyak masalah. At the moment now, I think the biggest problem I notice is recruiting and getting the right talented people lah into the field ya. So there's one end kita nak hire all the good chefs and all that, but unfortunately not all the good chefs yang ada tu are really berpengalaman betul, cukup pengalaman mereka. So I notice memang kita the lack of local talent yang really betul-betul berpengalaman ya. So that I notice, walaupun kita ada good salary yang kita nak ni, tapi but there's not enough in the market. So that's why saya juga perhati dalam bidang hospitality ni banyak other restaurant for example Italian, French yang banyak juga, mereka banyak mengambil
banyak mengambil pendatang-pendatang asing ya, Bangladesh, India, Myanmar. Saya tengok dia orang kerja ya, di belakang kitchen as assistant cook ya, sous chef pun ada juga, and all that. And sedangkan those kind of job could have been given to our local. Here on one end kita tengok banyak orang tak ada kerja kan, tapi kita pula wondering why in many of the restaurant pula banyak juga hire many of all these immigrants yang tak sepatutnya taking all those job but some of them are really qualified. They're really qualified, they work really hard. Even di restoran kami pun banyak yang minta, yang nak so tapi kita tak bagi priority kepada pendatang-pendatang, kerana of course pada saya yang most important is orang kita kan. So that's why kita punya pekerja-pekerja di bahagian dapur tu 100% all our Malaysian so that's why these are some issues yang kita boleh berkongsi sebentar lagi mengenai all this shortcoming lah, why the industry is facing short of staff, yang kurang bakat, yang masuk pula tu bila dah masuk kerja pula kadang-kadang apa yang mereka ceritakan kepada kita dari segi pengalaman dia dan sebagainya, tapi bila sampai waktu nak bekerja tu kita tengok performance mereka tu memang menurun lah, very orang kata unexpected lah orang kata memang dia orang underqualified so to speak so this is something yang kadang-kadang pun I didn't understand dari segi bila kita buka restoran, kita tengok menu-menu kita pula bukanlah benda-benda yang susah sangat nak ajar kan, tapi bila tengok skill kebolehan dia orang pula kurang so this is something yang sometimes I realise are they lying or they some do that dia bohong. And jadi bila kita tengok performance dia tak ni, of course kita bagi training and all that, tapi but sometimes it's very difficult bila kita masuk tu, kita especially restoran kita sibuk, so when you're busy you don't have a lot of time to go kata bawah tu untuk train everybody kita nak mereka to have certain basic thing, learning in terms of speed bekerja, learning to organize their work and of course with good attitude and then willing to work dengan all the other chefs bekerjasama and all that, so that everything can function and run very smoothly so benda-benda macam ni yang Puan perhatikan even today hari ni. Dan saya juga banyaklah dengar daripada owner-owner restoran baik maupun hotel-hotel banyak pun bercerita juga, kadang they have a lot of all these issue coming in because for some reason walaupun we have a lot of very well trained dalam bidang chef hospitality ni, tapi bila banyak yang keluar pula kerja suka pula like I say lompat-lompat kerja. And then of course biasalah kita pun banyak pengalaman kita yang sekarang ni yang orang bila dengar je chef yang bekerja di restoran saya, ramai juga yang orang nak pinch staff kita, and then masalah pula staff kita ni pula walaupun orang nak bagi RM50 lebih sikit gaji pun 100, mereka sanggup tinggal ni. Sanggup tinggal, sedangkan kita bagi mereka jaminan untuk bekerja to form a career with us supaya mereka ni boleh dinaikkan pangkat berperingkat-peringkat dan sebagainya. Dia will be transferred also in the future to all our other branches yang kita banyak nak buka tahun depan ni, dengan ujung tahun ni sebanyak 7. So the peluang bekerja tu untuk pegang berbagai-bagai jawatan pangkat tu memang ada for them. So that's why kebanyakan yang saya tengok budak-budak muda baru ni, diorang terlalu cepat nak gaji besar, terlalu cepat nak kemewahan, terlalu cepat nak kerja senang Jadi diorang tak nak kerja remeh-temeh, especially makanan Melayu ni mereka rasa banyak kerja apa yang saya dengar a lot of benda-benda macam rempah ratus, a lot of benda-benda yang leceh, remeh-temeh. Sedangkan if they can work in the cafe, pada dia orang cafe tu senang lah nak buat salad ke, nak grill something, nak apa, so there's not a lot of work to do. And what more, restoran Melayu saya pula kita so busy all the time bila kita buka in full force, sometimes yang saya biasa tengok sehari kita biasa serve between 800 ke 1000 orang, kadang-kadang weekend sampai 1000 lebih pun ada, sampai 3 sitting 4 sitting pun biasa juga at different time kita masukkan orang. And so that's why bulan puasa pun begitu juga. And so that's why saya perhatikan these are all the common issue that we are facing.
because budak-budak kita tak tahan stres, mereka ni kurang disiplin, berpolitik tu satu hal jugalah ya, kita tengok dalam industri ni banyak. So I wish budak-budak kita kurang ada sikap-sikap begini, melainkan masuk untuk bekerja and willing to kerja daripada bawah ya. Jadi kita bagikan mereka tu kerja berperingkat-peringkat to do different things so that they can gather all the different experience lah. So that's why saya memang selalu prihatin lah when it comes to talking to with my executive chefs. Now kita ada dua executive chefs, satu yang handle bahagian Melayu kita, Chef Zabidi. So he's in charge of the he's more like a corporate group executive chef in charge of all our Malay cuisine. Ya, jadi Malay cuisine ni bukan saja di Malaysia, nanti saya pun ada perancangan nak buka insyaAllah masa akan datang di Perth, Sydney, kalau boleh juga in London and all that. So at Dubai. So at the moment now kita fokus in Malaysia dululah. So that's why the potency of them getting a better career kan in terms of moving up at different level and all that memang kita ada. So that's why, but until such time bila budak-budak ni have gained that experience, barulah boleh kita naikkan pangkat dia ataupun transferkan dia orang ke sana. Tapi yang sayangnya sekarang budak-budak kita, saya tengok masalah mereka ni tak sabar ya. Mereka kerja baru sekejap ya, dalam satu area mereka dah nak ambil alih kerja tempat lain dan nak pergi tempat lain. Jadi tak boleh lah, because sometimes kalau kita tengok bila kita bekerja station dalam different kitchen, macam for example years ago when I was working in a French kitchen ya, kalau bahagian sauce tu kadang-kadang sampai 2 tahun lebih ya. Dalam bidang gamanje pun ya, saya dulu dalam dekat ada Hayat pun dalam dekat 2 tahun lebih baru boleh transfer. So you need to really understand that every kitchen ni yang kita kerja ni, bahagian rempah ratus ke, bahagian menumis masak ke, bahagian orang kata hot kitchen ni, all ni semua memerlukan masa so that they understand the real flow. And I think this is such a wonderful time. I cakap selalu budak-budak that because not many restaurant yang you all kerja is as busy as restaurant kita ya. Every day. Kalau kita tak ada sekarang pun kata dining pun kita banyak buat what we call that home delivery ya. So while other people are not doing so well, kita pula buat home delivery pun alhamdulillah bagus. So kita createkan macam-macam produk, different types of kata food. Macam baru ni kita bikin all the curry puff, buat macam-macam cakes, we improve our pastry so that we are able to have to create more sale ya. So we create all the different sauces dalam bottle and all that. And so anything that's to do with food yang kita boleh jual yang related to restoran Melayu kita ataupun cafe, we do that ya. So that's why kita tengok perhati macam time kita buat grazing platter with all kinds of bread, and kita cuba ya dipping, because kita nak penetrate more of walaupun the Malay people might not understand benda-benda cafe macam ni, tak biasa makan bread dengan all kinds of spread. So but there's some people who can who have learn and to eat benda ni. Dan yang mana pula ada bangsa-bangsa orang lain, bangsa asing pun banyak. Kita tengok China ya, all the expat Mak Saleh pun ramai juga yang order, because they love all this chicken liver pate, different kind of dipping. So we create pula macam-macam bread ya, daripada jenis dalam box tu ada macam-macam ya. Yang Melayu pula baru ni kita create all the tahu ya. Tahu kalau yang suka ni, okey, tahu dengan apa, potato perkedil ni. And then of course kita ada pelbagai-bagai kata makanan what do you call that, very light, and some are also high tea menu yang kita create berbagai dalam box tu. Ada macam-macam jenis kuih, savory and all that, so that people can sometimes also have a very wonderful moment at home, having tea with the family kat mana-mana. So that is available lah. So that's why saya notice in the last 2 years ya, selain daripada kita, walaupun kita ni dalam keadaan kata no dining and all that, tapi the home delivery ni kita buat dengan ada berbagai-bagai jenis
produk, so we sit down and kita review, kita tengok berapa sale dia, jualan dia, kita, and kadang-kadang kita also create special discount, once sampai kadang-kadang nak naikkan lagi banyak orang beli daripada D1 ni. Saya kata dengan partner saya, can we just reduce a bit of kita punya income? I kata maybe by selling more, kalau kita buat laksa, bagi-bagi laksa, kita let orang makan laksa kita. Kalau biasa laksa kita sampai RM25, why don't we try to bring down RM8 lebih, so that they can try 3 different kind laksa from the restaurant, jadi mereka boleh makan tengah hari, kalau tak nak boleh simpan besok makan malam pun boleh. So ataupun satu family, they all can have different kind of laksa and all that. And can you imagine masa kita buat all the different laksa Sarawak, laksa Nyonya and all that, and just to generate more income, to increase kita punya sales, so that people have other option. Dalam cafe tu tak adalah orang kata selalu nak makan pasta, fish and chips, roast chicken and all that, tapi but we also bagi mereka peluang mencuba all these delicious noodle at such orang kata harga, kalau dah RM8 dekat RM9 macam tu, makna kan it's almost orang kata macam it's almost like buy 2 get 1 free lah. And then kita bagi kupon, kalau dia orang beli lebih daripada RM50 pula tu kan, dia pun dapat kupon yang in the next time they can also spend that RM50 to deduct daripada macam contoh di D1 dia orang beli berapa ratus kan ada kupon tu, so then that gives them kata slightly better pricing lah in terms of menu discount all that. So then I realise by also contributing, reducing harga-harga masa makanan kita at time macam ni, kita also create lagi ramai budak-budak muda-muda yang mungkin pada pendapatan tak tinggi, tapi rasa macam kalau nak pergi makan dekat D1 tu macam mahal all that. Suddenly bila orang tengok harga macam tu, dan dia orang beli. Kemudian dah beli macam tu, dah beli laksa, dia tengok ada burger pula, nak cuba burger pula. So then in the end dia orang bagi feedback, wow best lah Syaiwan, dulu saya takut juga nak makan kat restoran Syaiwan, takut mahal. Tapi sekarang kan bila chef dah reduce benda tu harga macam ni, and then kita pula macam wah best lah dapat for that period lah kan kita. Then on top of that we try benda-benda lain all that. So that's why dalam bidang restoran yang ilmu yang kita ada ni, kita kena create lah orang kata berbagai-bagai kata cara kan to market kita punya produk, in terms of packaging dia, ramai yang datang pun kan, yang beli yang pun selalu bercerita dengan saya, what I like about your restaurant Syaiwan, it's very consistent, quality tu bagus, and then also packaging dia cantik, jadi bila kita dapat pun kita rasa macam wow, you really look into that, and then your staff pula selalu rajin telefon to check is everything is okay, service dia and all that. Kalau benda ada rosak ke kadang-kadang kita tak boleh tahu kan, because bila yang masalah sekarang yang selalu saya notice paling besar sekarang dalam bila kita mengantar makanan ni, home delivery ni, selalu itulah all these budak-budak yang hantar lah, delivery boys ni, Grab ke apa saja. So sometimes mereka ni hantar benda tu lambat, so benda yang kita tak ada control, so that's why bila kita hantar benda-benda makanan home delivery ni, kita create pula, ada pula a piece of paper there stating what time benda tu keluar, pukul berapa, sign bila mereka ambil, so that orang yang menerima tu tahu. Temperature pun kita letak juga kat situ, at what temperature kita panas benda, so that people have all the information to see that at the end of the day we have done the best possible way to make sure that the food leaves our restaurant, kata fresh, elok dan sebagainya. So that's why it has to go to that quality control. Ada orang check, ada orang follow up to call, pukul berapa nak dapat this or that. So benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang sangat penting. Kenapa kita bukan saja menjual, tapi kita juga jual servis kita yang bagus, so that people trust. So once people trust your food, they are loyal to you. So I notice banyak orang also beli every time. Tahulah orang selalu menyambut birthday kan, kadang tak dapat keluar rumah pun kita juga nak hantar kek kat mak bapak kita, adik-beradik kita ke siapa kan, tu yang kita create kan, all this beautiful patisserie. So one other my previous pastry chef, but he was not really good, bila one bagi dia also kita punya kata resepi ajar benda pun, I can never get him to do it properly. So that's why we replace his job with another pastry need to do, and so finally we get a really nice pastry. Because sometimes kadang-kadang bila kita bagi peluang kepada pekerja-pekerja kita dah diajar, and after a while pun tak juga kata dapat apa yang kita nak. So in the end I don't think he belong with us lah, because saya ni very meticulous kan. Kalau benda yang saya makan
makan tu mesti ada orang kata the wow factor kan. Kita dah biasa makan sedap, tekak ni nak semua sedap. Tapi sedap tu bukan untuk kita saja. Sedap kita untuk semua pelanggan-pelanggan kita. So that's why Wan dalam menyaga ni selalu fikir we have, everything that kita buat must be nothing but the best for the customer. And kadang-kadang, dalam keadaan begini pun, kita terpaksa berkorban harga, ambil keuntungan yang sikit pun tak apa, asalkan kita sell volume. Tapi bila kita dah sell volume dengan banyak, segala kek, curry puff, pastry and whatever lagi, kita juga notice, wow, suddenly kita ada banyak lagi customer baru yang dulunya yang tak pernah makan kat restoran kita, tak pernah beli daripada kita, tiba-tiba nak, nak. And then they become pula macam regular customer kita kan. Macam curry puff tu sampai satu hari boleh jual 500, 800, sampai tak terlarat buat curry puff tu. So this is my moment lah, pengalaman-pengalaman yang Wan melalui in terms of dalam bidang ni, my own restaurant ni, dealing with chefs, bila kita kerja, like I said, kita kena also jaga staff kita in terms of dia orang punya adalah welfare dia kan, benda-benda apa semua. So that one's very important, kerja, organize things and all that. So is there any questions saya duk bercakap ni, ada ke siapa nak tanya apa-apa? Putus ke? Ya, Chef. Kita ada sesi question and answer lepas function ni. Mungkin lepas tu kita akan go through dengan question and answer. Okay. So the first thing, bila ramai yang tanya saya kan, Chef Wan, saya selalu notice saya nak buka restoran. Dia kata, tapi itulah saya nak tengok macam mana saya boleh buka untuk menjayakan restoran saya macam Chef Wan ni lah, dia kata. So saya kata, one thing about my restaurant ni, bila Wan nak buka, it's very personal tau, sebab because I wanted my menu to be, orang kata, very Malaysian satu hal. Kemudian saya nak pula restoran D1 saya tu seperti macam saya masak dekat rumah, then of course, saya entertain all my guests lah. So tak adalah benda tu kita dah, orang kata, masak 2-3 hari, lepas tu kita panas perangat pun kita tak nak juga kan. So a lot of things are planned very fresh. So that's why dalam kitchen tu, kita kena be very systematic about, who does all the rempah ratus to prepare benda tu kan. Kemudian kita stok benda tu mana yang cukup, mana apa. Kemudian siapa yang nak menumis pagi petang dia, and then kata dengan melihat kita punya reservation hari ni 400, 500 benda apa semua So kita kena ada backup benda-benda macam ni semua lah. So that's why to facilitate, orang kata, the jualan, the sale kita yang tinggi tu, and that's why saya make sure that the way kita plan, dapur kita pun besar, because kita juga ada dewan kita yang luas, kadang-kadang kita boleh buat juga macam-macam function and all that. So that's why benda-benda macam ni semua kata menambahkan pendapatan untuk restoran kita dan juga kafe kita. So that's why sebelum kita nak buka restoran apa-apa bisnes, kita kena tahu kita kena plan dulu what is the objective yang kita nak buat ni, in terms of makanan dia, tema dia, team, and kita nak kena study juga the market, siapa orang-orang di dalam bangunan tu atau tempat di mana kita ada restoran lokasi tu, kompetitor kita macam mana kan. So that's why for me it was very easy, because I knew I wanted to introduce a lot of one year recipe yang sedap yang saya biasa masak for all my fan to cuba. So naturally kita plan benda tu pun very regional jugalah masakan dia, and then kita, because banyak sangat resipi yang ada, so saya juga every 4 bulan kita tukar menu kita. So kita mungkin remove maybe about 60% of makanan-makanan yang ni untuk masukkan yang baru, so that orang juga boleh mencuba, datang mencuba bagai-bagai regional cuisine datang daripada various state in Malaysia kan. So that's why bila dah buat benda macam saya plan, wow, this is really successful, because when I started the restaurant pun orang fikir tak banyak restoran Melayu yang betul-betul cantik. Selalu kita fokus terlampau banyak sangat kadang-kadang dengan makanan pula, ataupun kita fokus restoran cantik, makanan pula kita tak berapa kisah sangat, tak boleh So you need to have that balance So that's why one realize that if I need to invest a little bit more, then we have to make it cantik lah. For example, when we did D1, kita punya investment at the time about 6 million
to invest with my partner and all that, and to do the ID and all that. So buat dia cantik. Jadi bila orang datang, orang tengok pun orang rasa tak segan, tak malu ya. So salah satu daripada faktor lah ya yang buatkan D1 tu successful. Saya tengoklah ramai daripada kerabat-kerabat diraja, daripada menteri-menteri ya, baik pun duta-duta kita ya, diplomat yang datang semua kata one thing I love about D1, it represent a good Malay restaurant that I felt is very classic. The food is very authentic ya. Dia kata I like the originality because everything yang I makan, dia kata it tastes so fresh. It tastes like macam my mother masak lah kan, macam orang tua masak bertahun-tahun. All that is not something yang kita boleh dapat dekat warung-warung atau kedai-kedai yang jual makanan Melayu tu lah. Kadang-kadang dia orang kata yang sometimes a bit berminyak dish. Kemudian Chef Wan pula very particular, pilih pinggan-pinggan mangkuk cantik-cantik ya, hias je lawa-lawa ya. This all the success of kita punya restaurant because kita ni very detail ya. Bila kita nak buka restoran ya, kita kena fikir the first thing tu the concept tu dah ada menu ni kan. Kemudian kita fikir pula ID pula. Macam Wan ni very colourful person ya. Saya suka sebenarnya kalau nak ikutlah turut hati saya memang boleh bankrupt partner saya semua. My investor. Sebab apa? Saya kalau boleh lagi nak cantik, lagi nak bawa, nak buat restoran tu ideal sampai my partner kata aduh, wait, you cannot have everything like this, like that. Macam rumah you dengan ada antique cupboard lah, nak tu, nak apa semua. Dia kata chair, meja macam ni because it's a restaurant. Because for me, you can create a restaurant macam your own dining room, ya, pinggan yang lain, lawa, kain meja and all that. So but then my partner say, okay, can you keep this idea dulu? Can we just see this 1 or 2 years and make more money and so that we can have that surplus money and then we can really shape, in the second kata 2-3 years from now, 3 tahun from now ke, bila kita nak buat ID baru and then we can change totally konsep apa yang you nak tu dah seperti you nak because kita ada the money kan. Sebab apa so sebelum ni jadi apa yang kita boleh buat ni Chef Wan yang you ni pun jadilah kata dia ya. So that's why pada Wan saya ni nak orang datang wow bila tengok wow cantik, saya nak bunga in the center every week kan. Bila masuk restoran saya wow all the fresh flower, walaupun spend 500 satu bouquet tu kadang-kadang 4-5 hari pun kita tukar, we change ya. So bila orang datang orang suka ambil gambar kat tempat tu and then people love the colours, the concept, the seating and all that. So that's why kita nak berniaga ni kita kena fikir dari segi ID tu very important. Because ID tu yang menarikkan orang ya, make people comfortable coming to the restaurant when they sit on the chair, how they feel, and then sampai kita bersihkan aroma, kita clean, sanitize, benda-benda macam ni. So all very important. Plate pula kita pilih ya in terms of colours macam-macam to suit various dishes tu kan. Tak nak pun dishes pun kena plan pun kena duduk dengan chef saya, ada yang colour kuning, ada yang colour merah, ada yang colour gelap kerutuk, ada yang hijau sikit, ada yang ni. Jadi bila kita order different pula kita kena bayang juga macam mana kita makan. Ada yang ikan bakar, ada yang ayam bau-bau ni, ada yang sambal jenis macam ni, sayur kena macam ni, yang ni ada gulai lemak macam ni. So kita juga mengajar staff-staff kita ya to train how to sell menu ni. So that kadang orang datang dia orang suka tak tahulah kan, dia balik masak kicap, masak korma, dia makan kat rumah dia, datang restoran aku pun dia nak makan benda tu juga. Kita tak nak lah kan. Kita you datang kat restoran apa asal you makan sambal sotong ke petai ni kan. Sambal sotong petai buat ni untuk Cina tau. Kau ramai Cina India tak kerti masak sambal sotong petai, kau order lah benda lain. Ada ayam pencok, ada apa. Kadang I beli isu saya beletik dengan dia orang. Okay. Sebab Chef Wan ada, saya recommend Chef Wan, saya berani lah. Sebab saya tak tahu ni my wife ni dia very kampung, very ni. Sorry lah, bukanlah kita pandang orang kampung kan. Dia kata very ni, dia takut nak cuba benda-benda macam ni. So dia kalau boleh nak tengok benda-benda yang very biasa-biasa dia makan. Dia kata tak nak lah, kenalah kan. Orang kata eksperimen benda macam ni. So bila dia orang dah cuba and then dia orang selalu cakap, saya kata wow this is fantastic, I love this, I love that. And Chef Wan ajar macam mana nak makan, cara dengan macam sesama juga. So that's why kadang-kadang macam orang cakap tadi ya, training staff kita semua tu very important because why kita tak nak staff kita tak tahu. Jadi so ramai juga bila datang ke D1 kata what I like about your staff, they're very efficient, they're very friendly Chef Wan, they're very nice to us, apa silap pun juga kejap-kejap dia tukar, tak ada masalah. And then they're very attentive. Kemudian I notice tu dia pandai nak recommend kita macam ni apa semua. So bila customer
nampak kita ni jaga servis kita, kita train staff kita, and then the staff also have confidence. Ya, itu very penting because anyone nak buat kerja ni, ya, bukan saja di dapur ataupun di belakang, must have confidence. So you need, to train them. So sometimes kita bawa lah, orang yang speaker dalam bidang ni dalam bidang hospitality yang boleh cakap banyak to train. Kadang kita bawa, siapa-siapa ni, to talk, about hospitality, GM kita, this, all that. So that's why benda-benda macam ni kita kena monitor, ya, supaya mereka is given the skill and mereka also given the orang kata the platform, the dining room as part of their orang kata the best training lah. Because time kau kerja 300 orang, you see how efficient you clear the table. Bila 800 pun you can do it. And you notice kan, so then they keep building it. So dia orang kan cakap, chef, what I love about your restaurant ni because ramai datang. So bila ramai datang tu kita pun excited. Wow, rupanya kita boleh handle 300 pun boleh handle macam ni. Dapur macam tu. Bila kita boleh flip, at the end of the day, wow, did we serve 800 people for hari ni? Yes. So everything tak ada masalah banyak, tak ada apa. So bila kita sit for the meeting, kita tengok pula, okay, apa staff apa complain daripada customer kita, this. So hari-hari. So restaurant business ni macam ni lah. Because you tak boleh tutup aja mata and not think about the customer. So every day kita buat ni, kita ada meeting, staff meeting, to understand problem face between the dapur, yang depan, kemudian staff kita pun ada masalah, themselves pun tak boleh bekerja juga. Kita kena tengok, nak positionkan kau, dia dapur ni, dia bagian tu. Kalau you rasa you kurang knowledge, tak boleh ni, okay, then why don't we put you into this, kerja you buat rendang dalam masa sebulan 2 bulan ni, okay, then you master the ni, and then you can come back into the hot plate to do. So kita make sure, so because we want everyone to have the proper training ni, so that because at the end of the day, mereka jugalah yang akan facilitate, menyenangkan kita and make kita punya operation very smooth kan. So that's why all this faktor-faktor orang cakap tadi tu dalam bidang restoran ni kita kena tengok, ya. Dari segi cara kita aturkan pekerjaan mereka, duty mereka hari. Engkau buat ni, engkau buat tu, you handle this, you handle that. And after that kita tengok pula hari-hari dia buat konsisten ke tidak rendang tu. Kita rasa why hari ni minyak sangat. Kan abang dah kata jangan masuk krisik awal. Krisik always stir in at the end siang-siang. When you masuk terlalu awal macam ni, daging tak empuk lagi, and then you notice that kelapa ni kan ada minyak. Bila kena panas, kena heat, jadi minyak kelapa ni turn to coconut oil, and then the krisik will naturally will float the minyak. And bila you buang minyak ni, banyak-banyak buang pun is duit kan. And it's also flavor when you skim too much fat as well. So but then you have to understand why is it so fatty. Kenapa berminyak sangat rendang ni? Kerana apa? Kerana kita masuk awal sangat. Tapi kalau kita empukkan betul-betul daging tu dah apa semua, and last dalam masa tak sampai dalam 10 minit macam tu nak keringkan rendang tu, and then you stirkan the krisik, and then you tengok how the krisik binds everything together. Payahlah orang kata berminyak, ya. One time dia orang buat kuzi kambing pun I notice bila saya buat kuzi, saya buat kuzi cantik lah benda macam ni. Saya buat kan macam saya tengok macam berminyak-minyak. Ya kan dalam resepi dah ada SOP. Dah bagi tahu you add in yogurt last, you masuk your cream last. Bila benda-benda dairy ni masuk awal and you boil daging-daging kambing tu dengan ni apa semua, so naturally all the fats start to timbul kan. Bila terlampau berminyak, you buang, and that minyak is the flavor, of the kuzi. So when you discard all that, bukan saja buang duit, tapi so that's why technically ni juga budak-budak kita, orang Melayu kita ni kurang, ya. Diorang boleh masak tapi tak faham bila masa nak kena garingkan bawang, nak bila nak ni apa. So that's why masa in the beginning lah, first 2 years buka tu, ya, I always me and my chef Zabidi, we always look into all this, so that because SOP sangat penting, supaya makanan tu sentiasa consistent, so that kita punya makanan tak adalah besok jadi macam ni, lusa jadi macam ni kan. So that's why they must understand that, ya. Jadi in terms of storage as well, tak nak buat terlebih banyak sangat, lepas tu nanti simpan untuk besok, because kalau boleh makanan kita semua kita tak ada simpan besok, semua fresh, habis itu je, ya. Ada leftover sikit tu boleh bagi makan staff ke, bagi kadang-kadang orang kerja kat dapur untuk send, so we do that. So that's why it is very important to look into all this lah, seperti macam cakap tadi, daripada awal
A to Z, ya, dari segi purchasing kita, barang kita, quality, and also kita sentiasa upgrade, ya, the quality of makanan-makanan kita, ingredient yang kita beli, ya. Contohnya, from time to time kan tahulah macam kita buat pucuk paku ni kan, kelabu pucuk paku, it's the best selling item. So kadang-kadang ada masa pucuk paku pula kita ada masalah sampai sebab tahulah tak selalunya bila musim hujan, ya, hujan panas dia ni, tapi bila kadang-kadang bila macam musim hujan selalu macam tu pun pucuk paku pun tak tumbuh dengan banyak kan, so kita kurang dapat berkualiti. So that's why kita kena tengok mungkin nak order some order pucuk paku mungkin from this area yang hujan lebih, tapi kalau tak ada mungkin ada tempat lain di Kedah ke di mana orang boleh jual pucuk paku kat Pahang ke apa, yang ketika tu tak ada hujan ni, so then orang yang supplier daripada sana will supply kita daripada Fraser Hill ke, daripada mana ke, ya. So that's why. And lagi satu pun macam saya selalu cakap dengan chef saya, ya, in terms of serai, lengkuas, try to use organic, ya. Try to buy organic, bayar lebih sikit tapi flavor dia sedap, ya. Gula nau kita semua. So that's why orang cakap menu kita ni bukan saja kita what you call that in terms of quality dia, tapi kita juga look into every aspect of ingredient, how makanan tu dimasak, how is it being treated, ya. And so that's why bila kita dah tengok ni semua, and then kita punya checklist, ya, benda macam ni, and then ada pula orang yang orang kata macam jaga quality control makanan kita. So macam dia tukang rasa, ya, kalau macam orang cakap dia dengan chef, okay chef, kalau hari ni out of 10 where do you think is a 9, is it an 8 cuisine ni, is it a 7, apa masalah dia kalau you rasa macam ni kan. So that's why budak-budak kita kena understand, ya, the quality control tu kena ada hari-hari, kena ada orang monitor, ya, segala kita punya adunan tu, kita punya ni, kita punya kata bubur som-som kita in terms of consistency and all that, tu yang buatkan the success yang kita tengok, ya, apa yang kita buat hari ni, yang kita pelbagaikan orang kata resepi tu, kemudian kita constantly also kadang-kadang orang kata buat R&D, ya. Sometimes bila makan kata no, I think this rice needs a bit of this and all that, and then kadang-kadang kita nak tukar, nak tambah, and kita share how can we improve the flavor. So kadang among my chef pun they will work with each other to improve, because why kata pada saya you must always have room for improvement lah. Tak boleh walaupun kita rasa okay this is the best recipe kita dah buat, tapi kalau boleh buat better macam mana, ya. Ini kita letak kunyit, kalau selalu kita letak kunyit, daun kunyit banyak ni, boleh tak kita masuk ni, boleh tak kalau laksa ni selalu kita pakai stok macam ni, can we just goreng macam buat lobster bisque, walaupun cara nyonya buat laksa nyonya tak ada buat macam ni, because saya kata bila kita buat lobster bisque, chef, kita selalu goreng kadang-kadang kata kulit udang ni dengan butter, and then and then bila dah brown kan, I mean dah goreng dengan butter tu, so the colour of the kulit udang tu wangi, and then after that the flavour of the otak-otak udang, kepala udang semua all goes inside there, and then we crush there everything, and then you rasa the flavour. You rasa tak flavour? You rasa macam kita buat stok ni untuk this dish, kita orang letak gula semua, kita selalu letak gula. How about kita letak longan, because longan manis, very fruity dalam ni. In Thailand they do that, nak cakap kan. So let's try to put, and then when you taste the flavour of the stock, is manis daripada buah, it's not manis daripada gula pasir, it's manis daripada buah longan. Dan bila kita dah puree and all that, and you taste the mi macam mana rasa the mi kuah dia kan, macam ni kan, and it's wangi all that, and ada yang dalam tu ialah buah kan, benda so stuff sometimes kadang-kadang kita we have to play around to be creative lah, to improve the flavour. Sekejap ya, minum air sekejap. So in planning kita punya restaurant right now, ya, and of course we just ingin buat 3-4 bulan kita start cafe kita last year, and that cafe is food from all over the world one masuk. It's also very orang kata challenging time because of this COVID thing and all that, but sepanjang kita buka 3-4 bulan tu sebelum COVID datang and all that, it was also very successful, ya. Always people queue online makan, so we get the feedback, and because of that saya juga hire now another group executive chef bahagian cafe saja, so that dia akan merancang untuk buka cafe-cafe kita. Contohnya kita ada cafe coming up, what you call that, in Pulau Pinang, ya, Cafe Chef One. Kita ada cafe di Taman Tun, Dr. Ismail, kita plan, and then kita ada Kelang yang kita tengah merancang, and Melaka. So 4 cafe we are planning, ya. But of course because the last 3 months ni
banyak setback yang bangunan ataupun yang sepatutnya dah siap ya. Some of the places that we're supposed to be shopping center ke apa ni, jadi so there's a delay of at least 3-4 months right now, you know. So certain things, you know, yang sepatutnya dah buka Oktober ni will be pushed until February tahun depan ya. So for restaurant Melayu at the moment now, I'm planning insyaAllah one in JB ya. JB ni dekat what you call that, mega mall baru ni, Mid Valley, yang baru and very besar lah, so kita boleh buat wedding ke macam-macam and all that. And because I pun ramai fans dekat Singapore, so tak ada buka Singapore restaurant ni kan. And pengalaman Wan dulu buka kita punya food hall, you know, One Market by Chef Wan for almost I think 4 tahun lebih. It was a huge success di Plaza Singapura. So I had my first restaurant there before I had mine in Malaysia lah ya. So and that pengalaman 4 tahun tu juga dalam bidang orang kata food hall, dalam bidang buffet juga ya, memberi saya also a different pengalaman ya compared to D1 and Chef One's Cafe ya, because that one is more kata concept buffet style dining kan. So kita cater to more people, kita cater of course you know to different crowd as well, corporate people yang datang makan all that, so different needs ya. And then of course makanan kita pun banyak berlandas pada catering kind of thing, where kita masak dengan banyak bulk cooking and all that, because hari-hari sale sampai 900 orang. Kalau weekend Saturday Sunday tu dia beribu lah kira dekat Plaza Singapura tu. So that's why every time I notice kan apa yang orang buat berjaya ni, kenapa number one menu dia ya. Bila kita nak buka menu ni kita kena buat very interesting ya. Contoh macam saya buat One Market by Chef Wan tu, so kita ada corner macam Little India ya. So situ semua all the Indian punya, because it's a buffet and orang yang datang pun macam-macam jenis. Kadang kita datang satu family, ada nak makan Middle Eastern, Turkish, Indian, all that. So that's a corner yang kita buat untuk more all the spice, Arabic benda ni. Lepas tu one corner pula ada Japanese pula, where is all Japanese benda. So jadi mana yang minat makan Japanese food, dia makan situ. Kemudian mana yang bahagian Melayu pula is Malay ya. Yang Chinese ya. Kemudian yang all the cold cuts, all the salad, all the fresh seafood pula kan on one side, dengan ketam, dengan apa, macam hotel juga lah kan. Tapi the way kita display dia, the way, so bila orang masuk tu kan food hall tu kira luas sangat ya, sampai boleh masuk ramai ni, and then people love entertaining. So orang tengok ramai Singaporean corporate ya, macam dia orang nak celebrate apa kata new staff datang atau farewell dia orang ke, kadang-kadang birthday you know, atau makan to celebrate the company punya success of winning award lah, macam-macam lah tak cakap lah ya. Hospital pun datang, nurses, doctors and all that. And so I noticed we are always full ya, selalu book. And then bila orang ramai makan, kalau weekend ya Allah tak salah nak cakap lah, susah nak dapat meja kalau tak book awal ya. Makcik-makcik ya, datang kadang-kadang sampai 2-3 generation, bawa nenek dia, mak dia, anak dia, semua datang makan. They're so happy because why? Kita bagi buffet kita like macam $10 less than all the big hotel. So bayang kalau satu family tu 4-5 orang kau pergi makan, kata-kata nak pergi Hyatt, nak pergi Marriott, and then kita make it affordable. Ya, make it affordable for them. So that's why nak berniaga ni, saya perhatikanlah pengalaman saya masa dekat sana dulu, kita tak boleh tamak. Kita tak boleh tamak. Macam my partner kata, hey, you should put that premium price because you're Chef One. People are going to pay Chef One because your name is very big. No. I don't believe in that, because I believe kalau kita buat duit banyak esok pun, nak cakap Andre, duit tu kita akan guna untuk, for me lah, you know, sedekah lah, bagi rumah sana, kebajikan, itu pun I will always give. So why can I give that form of sedekah into my fan by reducing harga sikit supaya mereka can enjoy datang makan restoran saya, family and all that, enjoy the same quality of pasta tapi cheaper, the same paella tapi cheaper. You know, so orang bila makan kata betul lah Chef Wan, in fact kan some of your pasta lagi sedap. There's some of the hotel yang buat, yang sell pasta sampai RM60, RM70, yang ada yang sampai RM45, tapi pasta Chef Wan is only RM25, RM26. So bayangkan ya. So that's why pengalaman saya, just because harga kita murah daripada all the so-called 5-star restaurant ke 5-star hotel ke apa ni, does not mean kita tak boleh jual at harga yang kita rasa sesuai untuk ni. So kita ambil less profit lah. Tapi in the end kan bila ramai orang datang, jadilah profit tu banyak.
Kan? Jadi banyak. Bukan tak untung-untung. We make millions, So the thing is, for me, tak rugi kan. That's why dalam hidup ni, orang menyaga, ramai orang kita ni selalu dia tak fikir tau. Dia tak fikir. Bila kita selalu letakkan hati kita, you put your heart and soul and do it seikhlas-ikhlas for the people. Macam orang datang rumah you, takkan you nak bagi makan tak elok, tak ada kan? Mesti nak bagi makan tak elok. You nak buat pun baik-baik, udang letak besar-besar, semua nak ni kan. Untung tak kira sebab kita ajak orang makan rumah, kita makan pun nak macam tu kan. Restoran pun kita kena ajar staff kita, chef kita buat macam tu juga. Kadang-kadang dia orang risau pasal food cost, tu selalu sekadar bergaduh dengan my partner pasal kepada otak I ni bukan kira pasal food cost, asyik kasih makan sedap aja. Asyik nak sedekah orang aja. My partner kata, wait, you have to understand. So that's why in many of my board meeting kadang-kadang saya bertelanggar lah. Because I want to make sure benda ni berkualiti, benda ni sedap, benda kan. That's why you notice kadang-kadang buat kat restoran pun banyak bagi orang makan free. Kadang my partner kata tak apalah, dia kata you suka. Kadang satu family datang kan, tengok dia orang jelah kadang susah, tak ada mampu nak beli ikan besar, tak ada ayam, tak mampu makan ayam, just sikit-sikit anak ramai. I pergi kat dapur, cakap, can you make me just break one fish? Can you bakar satu ikan tu yang harga sampai RM90, send to this table. Bila I tengok kadang-kadang makan 10 orang budak-budak office ni, many time lah Cina, India duduk makan, 10 orang makan kat meja, order satu rendang. Rendang tu kan makan tu 4 orang. Macam mana nak cukup? Dia ambil satu cobek sampai tak ada apa kosong dah. Tapi because office ada bajet. Dia orang ada bajet kan, makan ramai-ramai kadang tu. Tu kadang bila saya tengok, kalau saya sebagai tuan ada, saya pergi kat dapur, saya cedokkan rendang lagi penuh-penuh, hantar meja, letak saja. Sayur bagi apa, sedekah dah kasih makan kan. So saya selalu tengok ramai orang suka datang restoran saya sebab dia orang kata Cik Wan ni selalu bagi makan, bukan selalu bagi makan free, kau kena bayar jugalah, tapi sesekali kita nak kasih, nak sedekah orang, kasih apa salah, bukan boleh rugi kan. That's why kita as owner nak berniaga, kita kena murah hati, kita kena mudah kesian tengok orang kadang-kadang family ramai makan tak banyak order, kita sedekahkan lah, apalah salah kan. Kalau ada lebih pun kita buang tong sampah, tapi tak adalah buang banyak, tapi kadang-kadang mesti ada food waste. So rather than you waste that, can you just sometimes just bagi. So that's why one tengok kita ni popular bukan apa. Kita popular also restoran bukan saja food sedap, servis bagus. Saya pun sebagai owner pun bila ada kat restoran also always so nice to people, to talk. And then of course saya pun bermurah hati dengan orang. Saya tak pernah kira lah macam apa, macam saya ni nak kedekut ke benda apa kan. Tambah bagi tak bagi je. Sebab apa? What is there kalau satu hari tu, kalau kita boleh untung katakan dalam katalah our sale satu hari tu kadang-kadang RM90,000 kita biasa dapat sale at D1 one day yang selalu satu hari sampai RM90,000 pun biasa. Katakan RM90,000, katalah kita untung RM30,000 on that day. RM30,000 takkanlah 300-400 bagi orang makan free boleh bankruptkan kita kan. Tak boleh kan. So that's why bila kita berniaga ni, saya selalu lend my ears, dengar tanya customer, lepas tu balik kadang saya jot, kadang-kadang orang komplain ke apa-apa ke dekat my Instagram DM kat saya tulis, kemudian I brought this matter up. So saya immediately, kalau saya ada tengok benda tak elok, mata saya ni keliling, kadang budak kata Syaiwan, mata kan macam mulut dia macam ni juga mata dia, selalu nampak masuk dapur kan, kadang-kadang masuk dining room pun meja tak betul susun pun, beras sikit, nasi jatuh sana tak bersih, tak ada apa pun, dengar orang bising macam ni, cuci pinggan mangkuk, kelempang-kelepung, basuh berbising pun, saya panggil budak tu. You cannot do that. You do all this service the other side because it's too noisy. I want my guests to have very quiet time, moment makan, and this cannot be done. Tengok-tengok benda. So that's why as a owner, saya selalu prihatin. So bila saya masuk restoran, kadang-kadang budak ni macam takut, macam harimau budak saya masuk kan. Sebab apa dia tengok saya masuk, alamak, habislah chef dah masuk kan. So that's, but it's good to be takut, because bila mereka tahu saya ni orang kata cerewet, saya ni mentingkan customer saya pentingkan apa semua, and then they understand that they need to perform. Jadi kita menyaga ni tak boleh tutup sebelah mata tau. Ada kadang-kadang orang menyaga, dia orang tak kisah, nak kira duit, nak kira untung banyak mana, the rest they leave to their staff to handle benda apa, and they never see all this kind of thing. So that's why pada saya the success yang saya tengok pengalaman saya lah dulu di Singapura pun buat the food hall one market tu, in terms of ni is always the consistency,
pemakanan tu, the quality kita kena jaga, SOP sangat penting ya. Create one menu, standard menu so that they follow, everybody must follow. Tak ada hari ni boleh buat, besok cair, besok ni, besok macam mana suka hati dia orang, tak boleh ya. So they have to follow benda-benda tu. One pula very particular, kalau tak ikut lepas 3-4 kali dah bagi warning letter tak ada, then I will fire them. Berhenti. Kita ni jadi majikan, jangan takut nak berhentikan pekerja, jangan takut nak tegur kesilapan mereka, because apa yang kita buat ni adalah juga untuk kebaikan mereka. Tapi cakap baik-baik lah. Saya tak pernah maki-maki hamun korang ke apa semua macam setengah orang. Tak ada. Cakap baik-baik. Kadang bila kerja pun gurau, gelak-gelak apa benda. And then other than that, my chef Zabidi pun saya cakap dengan dia, tapi kita tak kasih muka lah. Kalau orang buat benda tak betul kan, kita bawa, kita pilih, kita look, this cannot happen, because at the end of the day, customer kita kena suffer, orang lain have to face all this is not right kan benda. So that's why anything yang kita ada ni, kita kena act very fast. Tak boleh ya, dia macam kerja-kerja ni macam penyakit kulis juga. Kalau kita tak buang, macam orang ada kanser lah, tak tumor kan, kalau tak buang awal benda-benda macam ni, dia akan penyakit jangkit ya. So that's why kita nak a lot of very good positive energy in that kitchen, daripada ketua, bawah, apa semua. So everyone must have very good attitude jadi kita constantly kena cakap lah, kena motivasi dia orang lah, duduk explain dia orang, then kalau dia orang buat kerja bagus pun kita kena puji. Saya cakap macam these few days ni saya tengah buat food tasting untuk my new menu nak keluar ni next week untuk my cafe, tambah menu-menu baru. So my group executive chef is doing it, and so Wan rasa duduk dengan my partner, dengan my GM and all that. So kita make comment dengan the chef and all that. So mana yang tak ni kita bagi tahu dia, mana yang elok kita ni. So kita tak boleh macam saya, walaupun saya chef Wan, walaupun saya owner, bukanlah semuanya saya buat pun orang kata boleh kata sedap sangat pun tak berani nak cakap kan. Tapi saya juga leave room for Chef Ben, Chef Zabidi. Kerana Chef Zabidi buat macam ni, Chef Zabidi hantar kat Wan, dah tahu kata Zabidi, I think this tofu is a bit soft, why don't you add this dalam ni, and then bila you goreng you masuk ni. Lepas tu bila buat, betul lah chef, apa chef cakap tu betul lah kata. So I always have room for improvement, but the minute they do something good kan, kata chef, this is really fabulous, you did a good job, this is exactly how I want the sauce, this is exactly how I want my pastry and all that, pat in the back and all that. Kan kita kena jaga. So that's why Wan kadang-kadang macam tu lah cakap kan, bila time hari raya ke benda apa, saya nanti bagilah New Year, Christmas, sedekah duit saya sendiri ni jaga staff, bagi yang 300-400 dia, yang 1,000, 2,000 pun head chef pernah dapat juga daripada my own pocket money ni. Make sure that all the waiter dapat 200, 300, yang 500, yang 600, and saya just a thank you note to them, because they work hard, they deserve that kan. And then bila kadang-kadang bila saya sign check untuk charity, macam-macam charity lah, puluh-puluh ribu sign sana sini, saya selalu cakap dengan staff, see, kita duit all this yang kita boleh mampu bagi sedekah kepada anak-anak yatim, rumah orang cacat, orang ni susah, untuk all this kan, hospice, orang yang sedang tenat sakit, kita hantar ni, kita ni, and you imagine all this duit ni semua yang hasil kita dapat rezeki ni ada dah datang daripada all of you. Kalau all of you tak work hard, kalau all of you tak committed, kalau you all tak ni kan, kita akan dapat hasil ni. In the end kan, kita juga bantu masyarakat. So imagine, so we all have tanggungjawab kan. Bukan untung ni untuk diri kita je, untung ni untuk you all bawa balik rumah, bagi makan anak isteri, rezeki yang halal, makna you put all your effort and kerja, and then you learn the good knowledge, you become very fast, you become very efficient, you become very systematic. You nampak tak, dulu you masuk you tak ada macam ni, betul chef, I can feel. Say good, because you are performing. So besok kalau I nak hantar you nak manage kat Melaka, kerana you will have a different job, you might even be the head chef, you might esok sekarang masuk as sous chef, esok ke demi chef ke apa, esok you naik pangkat, you may be executive sous chef. So pangkat gaji kau pun naik 500, 300, 400, bukan sikit. That's why every year kita review, macam kita review staff pun macam tu juga. Ada yang kita naik 200, 300, kita bagi dia orang very good salary. Kita jaga, bukan tak jaga. Tapi kalau kita tak nampak benda-benda macam ni, kita asyik ingat keuntungan kita pun tak boleh. So that's why pada saya, Wan menyaga ni, kita kena tengok keseluruhan dah everything kan. So that's why bila kita tengok daripada segi menu, consistency semua dah ni, and then kita notice budak-budak kita pula dah faham jadi itu senang. So bila benda-benda macam tu dah boleh handle, and then kita boleh move on to do other things, to focus on different product,
packaging kita baru-baru ni from Central Kitchen ni, kita notice kita buat kita punya frozen food pula pun banyak orang beli bagai-bagai lauk pauk yang kita boleh freeze, so people can take back and just warm up in the microwave or put atas dapur stove, warm up, diorang dah boleh makan dah. So that's why pandemic ni juga, all these are extra sale coming into the business where people don't have to eat in the restaurant, but they can have all these lauk-lauk pauk ni, all this available in their fridge. Beli daripada kita. Tu satu yang Wan cakap tadi, kita kena fikir in many things dalam saat macam ni, pandemik ni, what yang orang nak. Orang takut keluar. Orang tak rajin nak beli because they want to spend less time in supermarket, they want to have less interaction with the public. Keluar because they want to stay home to be safe and all that, but they also want to cut costs because bila diorang keluar sana, kadang-kadang bila kita beli tengok bawa RM500 tak tahu apa benda dalam basket tu, pergi pasar RM50 kadang-kadang so how can we help them by buying bulk all these ingredients and all that, and then after that kita masak banyak-banyak, kita packagekan ni, kita jual harga macam ni. So bermakna kalau satu lauk dah contohlah kerutuk ke rendang ke opor ke whatever dia makan ni, boleh makan 4-5 orang ni, baru tak sampai RM20 ke, baru tak sampai RM23 ke, and then in the end dia boleh makan tengah hari, boleh makan anak, boleh ni, boleh buat. So we have to figure out how we can generate more income, satu, but how can we go out there also to provide that kind of service to the people, because at the end of the day, bila kita fikir yang kita nak menjaga ni is what the public wants, no matter what recipe you nak buat. Kebanyakan restoran saya tengok kadang owner banyak short sendiri, kita buat benda lepas tu tak jual kan, kita heran macam mana, padahal ni semua food cost, going down the drain, kita buang, kita beli ingredient ni semua tak guna, tak ada orang order, benda dah lapuk, dah kena ganti baru. So all this goes into kita punya profit, kita yang dimakan. Buang dalam longkang kan, tak payah pening kepala nak have to handle all this chef punya masalah dengan apa-apa semua, sedangkan benda ni tak laku, tak ada apa. So that's why we always kena review, kena tengok apa yang popular, apa yang tak popular, apa orang suka, apa yang kita boleh gantikan benda-benda yang boleh jual, benda yang orang nak makan, orang rasa wow, this is A1, I love your mee rebus, I love your soto, your ni lontong, okay, this is the best everyone, okay, then we keep, we keep benda-benda, because kita kalau boleh nak semuanya sedap kan, tapi kadang-kadang sedap tu tekak kita, tapi banyak pula orang yang makan-makan, saya tak berhenti lah makan Morocco ni, Spanish benda ni, ni Greek moussaka ni, tak tahulah cakap sedap lah, tapi itu tekak manusia, so kita tak boleh salah dia orang. Kan kita nak duit dia, so kita kena tengok kau suka makan apa, anak-anak beranak kau suka makan apa, kita kena borak macam so kita kena tengok, kita tengok macam saya kan buka kafe, rupanya kawasan dekat Datuk Keramat, Taman Permata, rupanya Temang Melawati, tempat where within that circumference of kita punya KL East Mall, orang-orang Melayu ni jenis macam ni, pangkat-pangkat dia macam ni, gaji dia orang, income dia orang banyak ni. Kemudian kita tengok cara dia orang order pula, kau study tak tengok kan, kalau anything lebih daripada 40 dia tak order, mampus, sedap macam mana pun dia tak nak, walaupun benda tu mahal, sedap kan, hotel jual apa pasal kau tak nak ini kan, kalau kau pergi kat hotel lagi tau sampai RM60 ni aku jual kau harga 30 lebih 8, anything yang mahal sikit dia orang tapi kalau kena makanan yang boleh berkongsi, kata 50 lebih, kita buat kita punya kerutuk yang boleh makan 3-4 orang, berebut hari tu kan, dia orang beli, dan kita realize okay. So we should have more rice platter in the new menu. We should do kuzi, we should do kerutuk, we should do also ayam percik. Kita kena buat ni, kena buat tu, nasi bagai-bagai. So maybe we do a platter because they like this kind of ni. But then kita bagi dia orang 4 ke 5, choice, udang bakar dengan macam ni. So that's why I was thinking, okay, if that's what they like, if that's what they like to eat, kadang-kadang just girlfriend dia ke, tak tahu lelaki bini ke apa, dia suka makan benda macam tu, and then harga pun tak mahal, 2 orang baru dalam RM38 ke RM40, dan kita jual lah. Kan kita jual lah, because so that's why nak menjaga ni bukan ikut tekak kita je tau, bukan ikut kita short sendiri je. Kau can be the most fantastic chef lah, kau menang award bagai nak rak every year kan, medal ni kepuk-kepuk go medal kan, tapi bila kau masak kan resipi kau tu kan, orang yang datang makan bila tengok macam like
because it's not selera tekak dia kan. So that's why nak menjaga ni kita kena study betul. Study tengok, the first 6 months juga kita tengok, keep track of apa yang jual, apa yang you have to go down to talk to them. Macam mana you rasa ni keras sikit ke tidak, pizza ni macam mana, macam I rasa pizza tadi straight I call my Italian chef yang mana, I say, chef can I have time because I'm not so good in pizza. Boleh lah, tapi tak ada lah boleh lempar, boleh buat macam orang kan, because kita pizza ni special train chef kan to do pizza bagian ni. So dia pakar, so can you come and teach our ni, I will pay you, kau nak berapa ribu aku bayar kau. Oh it's okay, I come, I work. Then dia bagi tahu flour, tepung macam ni. So that's why I begin to realize that we can improve our menu by also getting help from other people. Kan? So always, so that's why once selalu ada this motto dalam diri saya, good, better, best, till good be better, I never rest. Constantly kita nak challenge lah staff kita kerja. Kalau tak dapat idea, kita nak ambil pada orang. Kalau tak ada resepi, kita minta pada orang. Tak ada belilah. Kalau tak ada buku, ada YouTube, ada ya Allah, this dia sepah resepi yang ada. Tapi kenapa kita tak cuba? Kenapa kita tak buat R&D? Kan kenapa buku masak pun sepah orang buat yang pakar-pakar. Minta lah, Zaida, kau punya ni baguslah Zaida, kau bagilah aku acang kau Zaida. Florence, lu punya udang banyak sedap lah, lu kasihlah boleh. Nojan, kau punya biryani kau lagi sedap pada Chef Zabidi tu. Aku tengok Zabidi tu macam ni kan, aku punya pun sedap juga, tapi kau punya lagi sedap. Sekarang aku nak ambil resepi aku nak resepi kau Nojan, lepas tu aku nak campur yang Zabidi, kau punya hang punya nasi biryani hang ni. Ambil, tambah. Tak sedap. Aku cakap Zabidi. Lepas Zabidi makan cakap, ambil Wan punya cara. Zabidi bila buat balik. Chef, betul lah Chef. I ni buat ni nasi ayam ni pun Chef Wan, resepi Chef Wan ni. Saya cuba macam Chef cakap, buat stok bagus-bagus macam ni. Sekarang saya makan, kan aku dah kata, because kita tak nak pakai chicken stock semua, kita nak buat stok kita. Macam ni rasa. So that's why, bila kita nak menjaga ni, kita kena rajin, kena constantly, nafsu nak buat terbaik, nafsu nak belajar, nafsu nak pergi tengok orang buat, boleh, kita tak boleh macam dengki kat orang. Tak nak ya, bila kita tengok orang buat, kita macam mana dia boleh maju dia. Aku tengok hari tu legenda punya tahu. So Kamal my friend bawa lah balik ke, aku dengar tahu makan tahu, dia kena rasa tahu dia. So bawa lah legend tahu. So bila I makan, I kata legend apa macam ni, orang pergi beratur ramai apa, bertekak orang lah kan. Tapi tekak kita dah biasa makan sedap ni, kita like hello, legend apa tu? Lepas tu bila kata, Sabdi mas ni, kita jual tahu kita pula, nak tengok legend ke tak legend. Kau punya idea, kau pandai masak, aku pun pandai masak. Kita tu, okay, you tanya budak-budak lain yang biasa buat tahu je. All of us throw our idea together, kita buat 4 jenis. Okay, cara macam ni, cara macam tu. Macam inti kari pap punya tu. Yang inti macam ni, inti A, inti B. Yang ni ada ni, yang ni ada. Lepas tu yang ni pula daging pula nak baca. Yang ni pula pakai rempah ni. Yang ni pula I nak Middle Eastern sikit macam ni I cakap. So chef tu masa meeting dengar lah. Lepas tu semua orang duduk and construct and duduk buat. Lepas tu kita ada food tasting. Rasa I think this one kena letak, this one has more coriander. If you makan kan kentang dia tanpa memek, we need kentang dia kasar-kasar. Jadi bila orang buka kari pap tu kan nampak kentang-kentang, carrot, so people feel it's worth. Ada kacang peas, ada apa, tak adalah macam memek, macam pakora macam biasa kan. So you need. And then bila makan, bila you gigit asap pedas kan. Pedas ni macam, lepas tu bau dia wangi bila buka kari pap kan. Can you smell that? And then the pastry tak kering, tak ada apa benda. Benda ni semua is R&D kan. Kalau kita ada chef banyak, pekerja ni, kerjakan dia orang lah kan. Kerjakan dia orang. Gaji, kau nak gaji buta kan? Kan, that's why buat kat dapur kadang-kadang bising. Kerja, get them working. Because you know why? This is for the restaurant. This is for the sake of the restaurant. Time-time kita sibuk ni, get them. Tutup Bangi tu sebab apa? Home delivery very puang. Ambil staff kat Bangi tu, I cakap Zabidi, train. Hantar balik ke cafe. Hantar ke Central Kitchen. Develop more menu kat Central Kitchen tu. Kita bayar Central Kitchen tu besar dekat Sri Kemangan tu. Berapa belas ribu sebulan tu. For what? Kan? Go and create all these sauces frozen. And then kita boleh jual. Develop all this spice paste and all that. Apa semua. Or chill food. Jadi next time orang pergi supermarket boleh beli. Syawam ni sama tumis. Syawam ni rendang. Syawam ni chill. Tak frozen. Jadi ambil balik panas dia makan kan. So there's many things that we can do untuk develop benda tu. So that's why nak menjaga ni, seperti orang cakap, kita ni otak ada brain kan, tapi the brain ni pun perlu juga. So that's why it's always a collective of people working out there. Sebenarnya kan kita buat kerja ni banyak talent, there's a lot of good talent as well, but we just need to sit together
and talk and plan and then expedite benda tu. Kemudian kita tengok kita punya income naik, sale kita, lepas tu kita punya marketing, and then bila kita tengok kadang-kadang, wow, ada orang buat package cantiknya, hantar birthday cake, kadang-kadang orang hantar kat Wan macam-macam kan, gawanya dia buat, high tea kat rumah dengan stand dia macam ni. Siapa yang buat packaging ni? Siapa yang ni? And then I tell my partner, Andre, can we go and look at all this packaging and how people do it? Because we need to improve, because when people dapat cantik, kan bila kita pergi Jepun kan, orang Jepun buat lawa-lawa kotak dia tau, kan mochi dia kadang-kadang benda apa semua, halo, so kita boleh buat ke kan, walaupun dalam kari pap ke kuih Melayu ke boleh juga kan, so kita elevate kan. So that's why menjaga ni is not just about the taste kan, tapi about the brand and also about packaging kan. Packaging tu bila nampak menarik lawa and then makes people nak hantar. For example, I have some royal family kan sampai order 30 kotak of curry puff, 15 kotak of this, because what? I love your packaging, the way you say. And then when I send to all my friends and all that as a gift, they all so happy dapat. Oh, from Chef Wan. Oh, this is beautiful lah. Oh, the grazing box pun cantik apa semua. So bila orang tengok benda dapat cantik, orang puji benda kita ni, then next time orang yang tak pernah belikan kita ni, yang terima gift ni semua also will say, maybe next time I also want to order from Chef Wan lah, for my son's birthday ke, for my mother's birthday ke, to send to my auntie ke, whatever kan. So that's why the business jadi banyak, berkembang. Duit kita pun lagi banyak. Jangan kedekut. Duit tu ambil, jaga staff, bagi gaji betul, training, benda apa semua. Duit tu juga, kita ambil balik, kita kata throw in, untuk R&D, develop, perbaiki restoran kita, beli barang quality untuk budak-budak chef. Apa yang dia mengadu, dia tak cukup periuk, tak cukup apa pun kita ganti, nak mesin ke, nak apa benda apa semua. So all this come back, and then barulah kita kira keuntungan kita. At the moment now, kita lepas bayar gaji kita jadilah kan. Kata, boleh makan, boleh hidup, boleh menyawa ni. So that's why one thing, this day, my brand ni is giving a salary to sampai dekat almost 300 plus 1,000. Kita ada 100 and before kita punya COVID ni, kita yang pandemik yang tutup ni, we had about 111 staff. 60 lebih tu chefs, ramai. So kita had good kata staff yang bekerja, salary tinggi, tapi but we can afford kan, because there were months that we make, macam at the link tu, there were months our sale went out to paling banyak was 2.4 million. The bulan puasa tu was 2.4 million. But average pun kita cross about 1.6 million, 1.8 million kan, all that. So which is good kan. And then cafe kita pun also doing about 1.2, 1.3 million. And then Bangi pun walaupun tak sebesar mana pun, Bangi makes a revenue, tak salah average also about 800,000, 700,000, so collectively itulah kita dapat dalam 2 juta tu. So kalau untung 700,000, 800,000 ke 1 million, like takkan kita tak boleh gunakan balik ni, keuntungan ni untuk orang kata invest balik dalam staff training, packaging, staff, to improve lah whatever yang ada ni kan. So that's why, sebab saya ni baru 2 tahun baru buka, so saya pun kepala otak pun tak boleh orang kata travel to see other countries buat benda and all that. But I have in mind lah that as soon as kita boleh travel ni, I will go out to source more recipe ke. One ni kawan-kawan celebrity chef ramai around the world. I just need to say, can I have it? Can I have that recipe? They will give me. They will give me, for my restaurant. So and I will learn also. I can go to cooking classes dekat Italy, dekat Spain, ke apa and all that. So that's why walaupun umur Wan now dah masuk 64, saya tak adalah rasa macam saya ni rasa malas ke, tak nak usaha, Saya duduk saya fikir nak expand, nak start catering company saya, nak expand ni. Kemudian on one side pula saya nak go into chill food, retort, makanan-makanan, the Chef Wan brand, benda-benda macam tu. So that's why ni bahagian-bahagian ni lah. And for that, nak kerja, kita kena need to work with people lah kan. Orang yang kita hire budak some kerja airline yang dulu kerja dengan MAS kan, untuk central kitchen kita, so they know how central kitchen punya function. And then bila kita sibuk dekat cafe dengan the link, kita tengok budak-budak kerja kadang-kadang bertabur, ada certain thing lambat sampai, and then I say, after the 3 restaurant, I cakap dengan Andre, let's open a central kitchen.
And then kita cari, waktu ada orang kan, central kitchen dia baru, besar, and then dekat Seri Kembangan je, bisnes dia orang pun catering tak bagus, bagi makan-makan hospital pun bisnes tak bagus, all that. And saya cakap, can we have this in this space, all that? So kita sewa 2 tahun dulu, before kita ada kita punya own central kitchen, so kita guna, tak salah I lah, sebulan, 16,000 ke sewa the central kitchen. So we station all pakar-pakar buat rendang, pakar-pakar buat gulai, buat apa, kita punya mie rebus, kuah ni apa semua. So mana yang benda-benda yang remeh-remeh ni kita hantar kat central kitchen ni, dia orang buat semua benda tu in bulk. So sentiasa ada stok, sentiasa bila minit kita habis, it will be sent to us, So jadi tak adalah function dekat kita punya restoran yang bila terlalu busy kadang sempit, tak cukup storage, tak cukup staff sometimes on that. So a lot of all this orang kata bulk, kesusahan yang chef-chef kita nak menanggung ni, kita senangkan dia. Maknanya kita bagi dia orang less stress so that they can focus on presentation, they can focus on speed mereka nak deliver the food to the table. That's why kadang-kadang bila ramai-ramai pun dia orang suka, baguslah you punya restoran, because I tunggu sekejap je 15 minit, 10 minit dah dapat semua sampai dah. And then all the food coordinate very well and all that. So that's why kita learn lah from that experience that for our staff to perform orang kata optimal, cara terbaik, if kita juga nak memahami masalah mereka. Masalah tu bukan kita je tau. Siang malam kita kena ingat kita je, hello, staff kita punya masalah tu lagi penting. Kita nak kena tengok detail kan, apa yang isi nak kena tambah sous chef ke, nak kena tambah 2 lagi orang yang menggoreng ke, atau nak kurangkan orang ni, nak masuk ni, or shall we change the menu to something yang more easy, tapi boleh buat awal benda macam ni. So benda macam ni semua all planning and orang kata to execute semua ni, you need to sit with your head chef. You need to sit, among themselves also to plan, to all that. And baru kita nampak, rupanya kita boleh handle problem ni. Rupanya ini masalah dia. Rupanya by doing all this ni dekat central kitchen, sekarang boom. Jadi fokus aja benda-benda macam ni, yang grill, yang bakar, all done here. Yang lain semua dah siap, kita cuma kuah dah buat apa semua, kita hantar, and then the rest is just plating, making it nice and sending out, and then boleh fokus untuk buat benda lain, untuk benda tu. So bidang masak ni kan, dalam culinary, hospitality, food and beverage ni semua, kita notice kita tak kering dengan masalah. We always have a lot of problem, because every day, orang kata sampai hari ni pun kita ada problem. No matter macam mana kita solve pun, kan mesti ada aja masalah. Kenapa? Manusia ni, manusia. And of course, kita punya turnover pun kadang-kadang ni, because budak-budak ni pula masalah sekarang. Budak sekarang kita ni bila naik RM50 pun boleh tinggal. Naik RM100 pun orang lain bagi offer kerja, also dia will go. Dia orang tak sabar. And kalau macam kita tengah sibuk, benda properly meeting kan, tak plan benda properly, dia orang rasa macam stress saja. Baiklah pergi kerja dekat restoran sana, I cuma buat Caesar salad, buat apa. Can you imagine that? So, rugi when they have the platform, when they have the opportunity to open a good Malay restaurant, to challenge themselves, to learn all the problem, the issues, the good, the bad, the positive, whatever dalam Malay restaurant ni, and to see us as an example of how we tackle the problem, or we sama-sama bekerja handle this problem and become successful. And in the future, budak-budak Melayu ni juga akan buka restoran mereka juga, and become successful, because kita ni jadi macam role model ke dia, ke inspire dia. Tak. Insteadnya dia bagi RM50 sanggup cabut. Kan drama gaduh-gaduh sikit dengan kat dapur pun menangis kan, meleleh mata perempuan kan, cabut nak berhenti je kerja lain. Mak bising, balik lambat sikit ni. Ya kan sibuk kan weekend kan, mak dia bising. Habis kau suruh anak kau jadi chef buat apa? Kau kahwinkan anak kau sudahlah. Kan, kahwin, tak payah dia kerja kat dapur kan. Kau pergi hantar dia sekolah jadi chef, lepas tu budak tu kena kerja lebih sikit, mak dia bisik balik lambat kan. Konon macam kita ni menjahanamkan anak dia pula. Pun ada juga masalah staff macam-macam jenis tu. So that's why, like I say lah, kita punya turnover pun kita pilih-pilih, kita kena ayak. Yang ayak ni kita pilih, tengok mana yang belian, mana yang kaca, mana yang plastik ni kita let go. Tak nak, don't waste your effort. Focus on people yang really wants to make something better for themselves. Focus on people who wants to be inspired, because good energy will always attract good energy.
Remember that so that's why kita kena jadi good energy. Tapi kalau kita nak jadi good energy, kita kena ada self confident, kena ada self esteem, kena ada knowledge, kena ada experience, kena apa semua. Mata ni kena tengok, kena pergi parti, kena tengok and learn, belajar apa semua kan. So kita tengok, oh rupanya ni masalah dia. Oh this how we can solve the, oh ni kita tengok parti dia, tengok staff kita kerja, oh budak ni kan tak pandai dia yang kita tengok masalah. So mata ni kena macam teropong ni. Kat dapur pun kena tengok how dia handle benda, kadang-kadang dia potong, dia buang, masuk tong sampah, pergi check tong sampah, korek ni, banyaknya. Benda ni semua duit. Orang ingat kita kena kod, bukan kena kod, kita nak tengok kan, how much. Sedangkan benda-benda macam ni yang buang-buang berlebih ni, tak habis ni, masak berlebih ke extra ni, don't you think that money kalau kita buang dalam satu bulan dah katakan 5,000 tu, don't you think that 5,000 tu kita boleh bagi orang susah, tolong orang susah kan, ataupun that 5,000 tu duit tu kita kasih gaji lebih kat staff ke, atau 5,000 tu kadang-kadang kita bakar 15 paket sate, korang bawa balik semua, bagi bini, bagi anak-anak kau makan sate balik, kau bawa balik sedekah. Orang nak bawa balik mie rebus ke, nak balik apa, bagi anak bini makan. So for me, daripada buang tong sampah tu, baiklah kan, kita kena so that's why everybody kena peka bila buat kerja, kena tahu what they do, kena plan. So that's why kita orang kata as a leader must be able to nampak benda-benda tu. So nasib baiklah saya pun dengan my partner Andre, who had more than 25 years experience running Dancing Fish, they're part of the Rhombus group dulu pun, and then the Thai restaurant dekat Yutan tu pun dia punya juga dulu. So he had a lot of experience, hiring and people all that apa semua, and of course one dalam bidang F&B, and then of course my brand name, of course my recipe, one recipe and all that apa semua. So that's why I notice kita ni good ni lah, dua partner yang kata faham, because dia pun faham apa yang Wan nak, yang Wan juga selalu put the interest of food, the interest of my customer, the service kan, semua saya dulu, dan saya ni bukan jadi macam manusia tamak tiap bulan nak tahu untung berapa. You tanyalah my partner Andre, bila kadang-kadang kita sit for my board meeting, I tak ada punya soal banyak-banyak pasal benda, tengok look at the cost, I faham, okay. Kalau ni Wan tak ada lah macam kata, tak nak, because for me rezeki sikit banyak, alhamdulillah, kita kena belajar bersyukur, tapi jangan tamak, menyaga tak boleh tamak, jadi that's why bila kita menyaga ni, kita kena mula-mula the mutu, the quality makanan tu kena dulu supaya customer kita happy. Bila dia happy, dia the one who's gonna come back and suka makan kat restoran Syahwan lah, sebab makanan ni bila bagi selalu berlebih banyak, kadang boleh buat balik, tak apalah, ambil lah buat balik, lebih balik kan. Kadang kata ada orang kata, ada complain, I think you give too much lah, because you know what, this is eating your profit. I say never mind lah, Melayu got what we call Islam, got call sedekah mah, bagi lebih orang makan tak rugi. Allah tak kata bagi orang makan kan, duit aku berapa juta bukan boleh masuk lubang kubur besok kan, tak boleh. Rumah you can only live one house, you can only drive one car, I cannot drive a car, so my driver drive me, kan, and how much you eat. Kalau Wan ada kari 3 hari pun, makan roti canai dengan capati pun boleh makan 3 hari. Bihun goreng kadang-kadang satu paketnya beli pun, kalau malam order restoran kerat setengah, makan tengah hari, nanti kan pukul 4 petang minum teh, boleh sambung boleh makan, boleh. Kan, kadang orang hantar benda pun, kek pun 3-4 hari, breakfast tak buat OT, boleh jadi breakfast. Kenyang juga perut kan, kenyang, besok jadi juga tahi pergi tandas kan. So that's why saya daripada awal selalu fikir attitude saya is berkorban. In anything we do, I ask Andre, we have to sacrifice for our staff, jaga diorang, sacrifice for our customer and all that. And insyaAllah kita juga sacrifice for rumah kebajikan, duit yang ada ni kita boleh bagi tolong orang, boleh apa, and then apa yang ada sikit ni kita makan lah untuk diri kita. How much can you eat? Kan? How much harta kau nak collect? Kan? Takkan nak duit nak simpan banyak-banyak nak tampal kat dinding pula? Kan? Takkan nak beli belian berketul-ketul pula? Tak pakai, tak ada beli, sekarang tak beli lagi. Lalu kedai belian pun tak lalu, pada duit boleh beli. Kalau nak shopap besar ni pun besar biji mata aku ni pun aku boleh beli sekarang. Tapi tak ada, tak beli. Because why? Kita dah tua ni, semua nafsu dah gone. Tapi bagus nafsu ni kalau kita invest balik, nak buat brand nama ni terbaik, nak bukakan restoran di overseas, di London, di sana, di Johor, di mana-mana pun, so that kita boleh create banyak lagi budak-budak yang bekerja dalam
company kita latihkan dia orang, ya, because kita nak ramai lagi, especially anak-anak Melayu kita, budak kita yang mahu berganding bahu, yang juga mahu belajar cara bekerja dengan profesional, dengan orang yang berpengalaman dan ni, supaya mereka juga dapat sikap, ya, melatih sikap mereka, they can build, you know, dia orang punya confidence, self-esteem, experience dia, pengalaman dia sebagainya, by working with a good organisation, kan. So orang ni kita boleh hire because nowadays bersepah with money ni, bila-bila boleh hire orang, all the good people. Banyak orang luar yang tak ada kerja yang baru pun ada. It's how kita nak masuk and put together. Orang cakap Andre, get them. I kata if that is what we have to pay budak-budak, we get them. Kita nak, kalau orang macam takut nak kerja dengan Chef Wan kerana mulut dia lah bising, beletih, dia cerewet, all that, dan tak payah. Do me a favor, because by having korang jadi macam tu, yang dengki, yang kutuk macam-macam apa kat belakang, yang nanya kat I, don't come, don't waste my time, because I don't have time for you. I only have time for people who really want to listen, who really want to work hard, who really want to put effort, who really knows the brand to go out, and who really want to get that pengalaman dalam bidang, because you know, because everything yang kita buat dalam bidang makanan ni is nothing but the best, kan, kita nak buat for the people. So for that you need discipline. For that you need to have good attitude. For that you tak boleh ada drama minggu ini, ada masalah family, keep all that, you know, kan, you know, MC ni, keep all that, because I want you to come healthy, I want you to come ready to work, I want you to come, you know, so that you can produce, you know, the best, so that bila you balik you kata, wow, yes, I did this. So next time you can become, orang kata besok bergabut orang nak ambil you, sebab apa? Bukan sebab apa, you dah ada skill yang bagus, polish kerja, ya, and you work with all the good chef yang kita ada pengalaman juga masuk, so we move them around and all that. So this is something yang how I see dalam bidang restoran ni yang kita boleh perbaiki. A lot again jatuh pada, you know, tanggungjawab kita diri sendiri as owner, and working with our good team and the whole management skill and all that, and but kita never rasa macam kita ni disappointed, kecewa yang kita you know, you must never, because there's always light at the end of the tunnel, ya. Mana satu penjagaan yang tak ada orang kata masalah, kan. When you deal with one-to-one human ni, macam-macam PL perangai budak-budak ni, tau, kalau you tengok, kan. Ya, sama juga, ya, jadi mana-mana kerja pun memang ada lah. Tapi kita sebagai owner, kita kena buat semangat, ya. Kita sebagai owner kena think the welfare of pekerja kita. Apa yang kita buat hari ni is tanggungjawab, tau. Bagi ilmu ni kan bukan setakat mengajar kat TV, bagi ilmu kan, ilmu ni mana-mana ada bila kita turun. Tapi kita bagi 100%, ya, ajar, tunjuk supaya dia orang semua faham. It's very important to have all this, so that next time you all start, orang kata, dengan cara baik, kan. So with good attitude, and then, you know, very motivated, very driven, and then you can also see other chef yang juga successful, you know, or your colleague yang kerja, and you also must be able to also observe how mereka juga boleh berjaya, and how mereka juga boleh work as a team, berkongsi, mengajar each other and all that, so that you all become very powerful. So that's why one selalu cakap kepada budak, you know, when you become very powerful, you know, it's not easy nak jatuh, ya, orang kata, because you know everything is like hati kita pun macam layer upon layer of steel, kan, orang kata, berlapis, kan, macam tu. Macam juga kayu lah, kata kawan cakap, macam ranting, for example, kalau kita masuk dalam hutan, kayu pokok getah tu, ranting, kalau kita ambil satu batang, kan, you can snap easy. Tapi kalau kita ada banyak-banyak, kita ikatkan, cuba when you ikatkan ranting banyak-banyak tu and try to snap, tak susah patah, kan. Kenapa? Dia bersatu, kan, diikat, dia become very, so the strength. So that's how I see in running a restaurant is all about, itulah kata, kan, it's all about teamwork, it's all about semangat keyakinan, it's all about the spirit that everybody must perform, you know, to their best, ya. They must be honest, ya. They must also be, orang kata, respectful of one another, bekerja, ya. One selalu cakap budak-budak, you know, learn to respect each other. They must be a person also willing to help others to improve, because ni semua macam anak-anak buah bawah ni, kan. Macam I dah ditok, I bagi ilmu kat you, I bagi nasihat kat you, I beletih dekat you, I macam-macam lah buat kat you. Tapi bukan tak sayang, tau, sayang. Bila tak ada duit ni, kan, jumpa kadang tanya asal semua. Itulah cukup bulan tak ada duit. Asal kata ni, kau datang ni apa? Ambil duit 200, 300 bagi, ambil lah. Terima kasih lah chef, chef bagi tak apalah, ambil lah, kau nak beli duit sayur bini kau, kan, anak kau. So benda, marah,
Marah. Bila buat resepi, tiba-tiba dah hajar benda. Kalau kau boleh siapkan resepi rebus ni, kau boleh dapat standard macam my mother macam ni, aku bagi kau 300. Dia buat lah, dia test, lepas tu bila dia dapat SOP, dia saya makan, perfect. Saya ambil RM300 ni bagi dia. Kau ambil. Ni hadiah untuk kau. Sebab apa? Kau gigih. Ni contoh. Lepas yang lain, share takkan tak ada. Korang tak nak buat macam ni, kau tak ada. Kan dia improve, dia sanggup ni. Sampai finally he learn. Oh, lupanya kan share macam ni. Macam saya cakap lah, tulang-tulang macam ni. That's SOP is there. Tapi you kena dengar nasihat ni. Bila nak masuk ni, bila nak masuk tauco ni, bila nak masuk kledik ni, why kledik ni kena mesin dulu, why kena masuk ni, why tulang-tulang ni kita kena rebus sampai tahap ni, why sampai segala kulit-kulit lembik apa dia punya lemak-lemak ni semua pecah, the ligament, all that. Because this is the flavor, you get me or not? And then after that, if let's say you screwed up, you tak ada, and you terasa pedas, how can you save this? Ni banyak ni kan, how can you save? Ajar you macam ni, you can save. Masak macam painting, you give a canvas here, ni color dia merah, hijau, kunyit lah. Tapi kita gempar lah, kita pakai gempar kan, kunyit, ketumbar, jintan manis, all the color. This is canvas plain ni, plain kan canvas, and then you color, and then kita color konsep, nak Mediterranean ke, nak Melayu ke, nak Cina ke, nak idea konsep East West ke. That's you as a creator. Tapi you are blessed with all the world of spices. You're blessed with all this world of citrus kan. Limau, asam keping, this macam santan, pekat. You know, because before you masak, I cakap budak, you try to understand the ingredient, try to understand the source of it. Kau ambil serai yang kau beli yang dah tua ni, kau masuk dalam buat apa? Buat lengkuas ni yang kasar-kasar macam ni, kau rasa. And then serai yang umur macam ni. Lepas tu yang lengkuas yang kau buang lah kalau benda dah tak elok, dah ketuk. Why you potong, you kan? Sometimes I notice kan. So because you tak kisah. So that's why for me kan, orang cakap sedekah, because everything that you do mesti ada sebab. Kita tengok je, pandang benda ni, I'm not going to use this because it's lousy. Buang lah. Ya, ataupun cari yang lain lah, belikan. Bawah supermarket ada. Kadang-kadang benda tak ada pun tak letak. Padahal supermarket bawah ada. Bosor sama-sama saya amat bawah supermarket. Bila tanya tak ada. But do you make an effort to go down to the supermarket and get the money to go and buy? Tak. Why? Tak kisah. Sebab barang tak ada. So that's why, attitude lah, saya once selalu, I'm trying to change lah the mindset of budak-budak kita. The number one is attitude, attitude, and then kita, kena kuatkan ketahanan diri kita, self-endurance, macam orang cakap lah, what doesn't kill you will always make you stronger. Because you're always having all these challenges, stuff. Kadang-kadang tak cukup staff, kadang-kadang staff ni screw up the food. Last minute kita ni, how can you salvage benda macam ni? So these are all part of process of learning dalam F&B. How you can function well, how you can expedite well and all that. And you can only do that by going down. By going down to learn daripada awal, daripada scratch. Janganlah tamak gila pangkat. Janganlah tamak gaji. Mak gaji duit akan datang. Bila you bagus, unik, kenapa it will come. Rezeki tu akan datang. Kadang-kadang rezeki tak datang ke tempat tu, it will come tempat lain. When you get other jobs and you perform, orang lain tengok, they will give you. So remember, but what you need right now is a skill. What you need is experience untuk buat ni. And these days, one notice banyak budak-budak Melayu kita hancur. Masak nasi goreng tak sedap, bihun goreng pun tak sedap, benda-benda lah. Macam mana ni kan? Pergi belajar sampai 3 tahun belajar chef, diploma ni apa semua kan. And then I tengok kan masakan Melayu dia orang, like that, Sama juga dengan street food kita. So kita tengok, makanan kita lah, makanan Malaysia kita, off list 4-5 tahun kan, really bad, jatuh penjundang. Pasal malam tu saya cakap lah kan, pasal bila kita makan kadang-kadang beli buat membazir, balik nak buang je, dengan kuih color-color, dengan rasa apa tak ada rasa. Because I don't understand, kita tengok kat TV tu kan, berbuih kita mengajar ni kan, ni orang nak berniaga, kau nak berniaga kan, banyak chef-chef dekat YouTube yang mengajar, dekat Insta, buatlah kan. Kadang-kadang I relating dengan dia, I dah beli ni, besok I pergi balik kat gerai dia, cakap, I felt like this is shit, this is, how can the kuih jongkong keram dia ada ni banyak tepung ni kan. Chef Zaida ada buku resipi, Chef Lauren ada. Ramai chef beli, buat lah. It takes only 1 or 2 times to test them out and then you get the formula. But why can you be happy pergi jual berniaga kuih-kuih macam ni, orang makan, orang buang tong sampah. Ni orang tak berani cakap, saya datang, saya boleh taste. Sorry lah chef. Why don't say sorry to me? Don't say sorry to me. You should be sorry for yourself because why? Kakak tak berusaha. Kakak tak buka. Kalau tak bodoh YouTube pun anak boleh buat. Anak boleh dapat resipi. Hari ni nak belajar, the sky is the limit. Saya dah tua-tua nak mampu ni pun saya belajar lagi. Kadang-kadang I have to be cruel in order to be kind, to tell people, like why are they not learning? Sama juga kadang-kadang orang pergi chef kan. Tengok, ada satu hotel tu saya tengok, dia orang buat buffet.
I remember lagi sampai Mak Saleh tu cakap dengan I, the French just arrived. Dia kata, hotel ni, dia kata, Chef Wan, dia kata, I was very disappointed when I come and I eat all this buffet because I'm new, I'm French, and boleh cakap sikit Melayu lah because my girlfriend Melayu, and we just got married and all that. And so I asked my chef, I want to learn how to cook Malay food. And so they all recommend to buy your cookbook. So I buy your cookbook. So I start making your recipe lah, I know that. And you know what? The chef who recommend me to buy your cookbook to do the laksa, soto and mee rebus and whatever, and when I taste his food at the buffet table, it's lousy. It's lousy. And I asked him in the kitchen, you are the executive chef, kan? And you are producing such quality food and people are complaining. We get a lot of complaint. And yet, when I ask you, I want to learn how to cook ni, which book I can get, and you recommend Chef Wan book. Bukanlah kata buku I terbaik kan? But it's proved. It's proven. Mak Saleh dia kata, I learn from you. I learn from your cookbook. I kata, because you know what? Your cookbook produce. Kan? Itulah kadang-kadang I tengokkan kesombongan budak-budak kita, chef kita. Kan? I tak adalah kata pandai. Wan pun belajar daripada macam-macam chef juga. Kan? Tapi, the minute kita nak belajar, semua terbuka. Kan? Dan tu nak mampu ni pun nak pergi Itali, nak pergi Spain, nak pergi cooking classes. If only I can fly tomorrow, I fly. To go kan, to ambil all this recipe, to belajar benda apa-apa semua kan. So tapi budak-budak kita banyak, tak ada. I don't understand. Kadang-kadang orang pergi hotel makan buffet dia orang, ya Allah, kata, kan, like, is it the best you can do? Kan, ni goreng kan, is it the best kan? Kadang-kadang dalam tu kan macam, they don't use the whole common sense. You tengok the way they masak, kadang-kadang kali tengok kan, boleh jumpa sawi satu batang ni. Tauge boleh cari ni, boleh buka-buka, hello, where are you tauge? Where are you ni, apa semua. Kita dulu lah, kalau kita nak makan kuih tiaw goreng, nak makan mi goreng, mesti kita nak lebihkan udang, nak sayur, because kita fikir nutritious value. I want it for my skin. I want it for my youth. I want it for my water retention for my body. I want the vitamin. I want the food for besok pergi ke tandas senang lawas. I need orang kata zat serat tu kan. So means I have to put more vegetable. I have to cut down the noodle. I have to make this kind, not too salty. Oh, this I need better quality oyster sauce. Mahal sikit tak apa. I need soya sauce yang better quality dia. So when you have all the good quality put together, hasil dia sedap lah kan. Ni tak ada. Kicap hampir hitam macam ni pun dia goreng. Hangus mi pun kelepang-kelepang pun dia just put on the plate and bagi orang makan. So that's why itu yang bezakan antara kita dengan all chef-chef yang lain. Sorry lah orang cakap kan, sometimes kita ni chef kadang-kadang, walaupun dah kerja banyak tahun, dah apa pengalaman, sometimes kita have too much pride. Ego kita. Kita tahu hari-hari kita dah makan macam ni, and walaupun orang kata tak sedap, kita kata, why tak sedap? Kan? Saya pula bila saya kata tak sedap benda tu, saya bagi orang tu resipi. Saya ingat lagi. Ya, ada one time tu budak ni saya pergi makan soto, dia teruk dengan dia punya apa semua. I was filming dekat Ceras ni, and then after that I kata, "Dek, ni cari ni." I tell you what, abang nak bagi kau resipi abang ni, boleh ke Chef Wan bagi? Lepas tu kan dia ambil resipi soto dia ambil, lepas tu dia buat. Lepas tu dia kata, Chef, hari-hari kerajaan ni, government ni yang keluar makan kat cafeteria, kantin ni, berebut-rebut minta, boleh tak saya guna nama Chef Wan? Tak payahlah, tak payah. Ini abang bagi resipi sedekah aja, bukan minta duit apa-apa. Tapi Chef, terima kasih dah Chef, sebab Chef ni masakan sekarang saya jual soto banyak, saya jual ni banyak orang suka. See? Kan, padahal, why does it take for me to point out to you to find another recipe or to do R&D when you can do it? But you didn't. Despite orang komplain, despite orang mengurut, orang ni kan, Wan pula tak boleh, orang komplain aja, I hit the ceiling. Kan I don't have this ego in me. Kalau tak elok, then I pergi minta resepi. Kalau tak minta, pergi cari, pergi usaha, pergi ni kan. Because kita pun bukannya otak geliga sangat macam semua orang pun ada. Tak ada, macam orang biasa juga. Tinggal lagi semangat kita nak belajar tu is there. Semangat kita nak baiki menu kita is there. The rest is just yang orang kata, what motivate you is this lah kan. Because at the end of the day, the ultimate thing yang kita nak buat ni is lah to have nothing but the best. Bila dah elok kan, bila orang puji makan kita, bila orang puji packaging orang pun, kita pun rasa lah seronok. Rezeki kita dapat ni halal. Bila kita sign check ni kan, nak bagi charity pun kita halal. Saya dapat bulan-bulan budak-budak ni makan nasi, beras daripada tangan aku, bolehlah bagi orang tua, orang sakit, orang kena kanser ni boleh dapat duit beli ubat bulan-bulan untuk ubat dia, orang ni untuk ni apa yang mana, and kita kata alhamdulillah, yang rupanya Allah tu murahkan rezeki kita, ada tujuan dia tau. Tujuan dia untuk kita bukakan balik rezeki kita tu kepada orang lain, supaya jadi bila kita dah ada rezeki tu mewah pula, kita tak nak sifat tamak, tak nak sifat gelojoh, tak nak membazir duit tu pergi beli kita terus
besar-besar, beli rumah besar-besar, rumah air kereta satu tu je lah. Dah 3 tahun kereta tu, itulah juga kita pakai my partner tu. We need maybe change your car. No ni lah, I only change my car 5 years we tukar. Dia katakan because takut rosak-rosak kan benda. Selagi tak rosak, take point A to point B is okay. Don't worry about it lah. I think you take the money, you focus on benda-benda lain apa semua kan. Yang macam kita berumur ni apa lagi kita bukan nak beli cincin belian, jam belian, tak ada lah, semua tak ada. Baju pun batik-batik murah kadang RM40, RM50 pun kita beli pun boleh buat juga baju batik. Baru few days ago sebab dah lama kan, dah 2 tahun tak ganti seluar pendek dengan baju tidur. Seluar sampai duduk terabak dah. Lepas tu pergi tahap pun tak pernah masuk kedai apa UFO apa macam kilang punya nama tak FO ke apa. Satu seluar ni kan RM34, 30 tak pernah beli. Selalu kalau dulu lah kalau masuk je pergi beli kat Polo. Sukalah sebab brand quality cantik kan seluar. Ini sekarang ni ada duit lebih pula pergi masuk UFO nampak seluar RM24. Beli 3, baju 3, tidur malam tidur ni, t-shirt 3 baru RM19. Berebut dah beli. Beli sampai 300 maknanya dia dapat 9 kan. Bayang 9 baju for that harga. Sarung-sarung cotton juga 100% cotton kan. Siapa nak tengok kau nak tidur kan. Janji apa tak ketat ya. Bila kita tidur tu boleh pusing, badan kita berpeluh pun is 100% cotton. Then I realise rupanya kan the brand tu is just the design is the brand lah kan. Tapi kalau kita tengok material dia cotton. Kita tengok ni macam ni. Sama juga kan. Makan pun macam tu juga. In terms of quality and all that, very important. So you can still pay RM25 for the RM20, but the best. So that's why bila kita nak bagi makan orang dalam bidang ni, very penting. Alright, Chef. Okay. I cakap ni dah lama ke? Almost dekat-dekat 2 jam, 1 jam 30 minit. 1 jam Are you 40 minit. serious? Oh my god. And when I talk, I don't have anything. I just talk from my heart lah, my experience. Kita ada soalan ada soalan daripada peserta-peserta yang menyertai kita. Alhamdulillah kita punya peserta yang join kita punya Adjunct Talk series ni, Chef. Satu Malaysia dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Alhamdulillah. Total lebih kurang 500 dalam FB pun ada lagi. Wow. Alhamdulillah. Banyak saya rasa dalam talk untuk Adjunct ni. Jadi fahamkan. Okey, ada soalan Chef Ada soalan daripada saudara Ish Rosli. Dia bertanyakan salam Datuk Chef Wan. Do your restaurant can survive with the current situation? Dia nak tanya macam mana keadaan current situation. Do you survive restaurant? Okay, memanglah orang kata dalam current situation tu, everyone is struggling, no matter how we do it. Orang kata dining in a restaurant hari ni takkan sama, a lot of things has changed. Kalau dulu kita boleh masukkan orang kata satu bilik sampai 800 orang, macam kata satu battalion dalam tu ramai-ramai, and nowadays kita kena jaga social distancing, all that, so therefore kita punya restaurant pun will have to cut down in terms of orang kata reservation pun maybe kita boleh only fill 30% or 40%. So naturally with that kind of ni yang kita boleh ni, tentu sekali it will affect kita punya usual sale lah yang kita used to make kan. So because kita tak buat banyak dalam macam tu juga, we like you say lah, we will also focus more also on home delivery. Because let's not forget, orang yang ramai takut-takut nak keluar ni pun kadang-kadang nak makan juga. Nak juga kan? Nak juga. So what they do? They order. So they order, kita hantar kat rumah. Kita hantar kat rumah, home delivery. So apa yang kita tak jual dekat restoran ni, kita jual dekat home delivery. Lepas tu kita buat lah macam you tengok kan, Wan punya home delivery ni ada pelbagai bagai, kita ada benda-benda yang kita always introduce, itu dan ini, macam ni untuk mereka ni kita buat nasi ayam kita and all that, chicken ball tu. Ramai orang order, weekend berkotak-kotak So that's why beratus-ratus. So that's why I realize apa yang kita tak boleh ni, kita cari jalan lah kan. Kita buat sauces, kita buat kita punya frozen food, kita buat ni because they all part of also the restaurant business kan. Walaupun tak ada orang boleh makan ramai, dia budak ni can take time also to produce. So kita still utilize kita punya tenaga pekerja. Doesn't go to waste. We also tak buang pekerja banyak. Kita adalah few yang kita terminate, and then the rest tu yang in the beginning kita potong gaji and all that semua berapa persen, and then now when we get back to the business, so everybody will be back normal balik lah. So that's why benda macam ni kita kena dalam keadaan saat macam ni, so we look at all our costs as well, what needs to be trimmed, apa yang perlu belanja, apa yang so kita look at all these different to save cost in terms of ni, so that apa yang kita
pendapatan kita ni can justify the amount of operating expenses yang kita ada lah. So that's why in business kita kena fikir, kita tak nak suffer the loss too long, ataupun tak nak kurang profit too long. So sometimes it's better to have kurang profit pun tak apa, tapi kita match dengan kita punya operating expenses lah. So that's why masih lagi lah, masih lagi boleh survive. Masih lagi So that's why some of the stuff yang kita rasa tak guna banyak business saat ni, and then kita bagi dia orang allowance tau, kita bagi dia setengah allowance, so dia orang tak payah datang kerja hari tu, so but they can still work elsewhere lah. Dia boleh bawa Grab, dia boleh buat ni, but they still have income daripada kita. Paling tidak dapat setengah gaji pun, lepas juga bayar sewa rumah kan, apa-apa, but dia orang tak payah datang kerja sebab we don't need them, but we still keep them because bila start the operation, we need them back lah kan, so they will come back. Tu dia. So there's ways lah to do it. Alright, Chef. Okey, soalan yang kedua. Terima kasih, Chef, tentang menjawab persoalan tadi. Soalan kedua, ada seorang, saya tak dapat nama dia, tapi dia bertanyakan tentang zaman COVID sekarang ni, ramai orang yang terpaksa tukar kerja dan ramai yang merasakan menjual makanan menjadi food vendor adalah jalan terbaik ketika pandemik ni lah. Kita boleh tengok juga ketika ni ramai yang bertukar buat bisnes makanan dan sebagainya lah. Tanpa ada pengalaman dan sebagainya, tak tahu jaga suhu ataupun food safety, terpaksa bergantung pada food delivery. What's your advice to them as a new food vendor in this COVID time lah? So that's why seperti macam cakap tadi, jenis-jenis makanan yang diorang nak jual pun, orang kata kita kena also perhatikan lah. Certain makanan tu senang turn rancid, senang basi because of temperature and all that. So that's why in terms of delivery tu kita kena orang kata fast lah. Cari jalan macam mana kita boleh hantar benda tu cepat, dan benda yang kita guna ingredient tu kita kena tengok ada benda tu senang basi, senang rosak ke tidak, ataupun sometimes certain things are also easily damaged, because I remember when some of our food also kalau kita letak dalam compartment macam pastry kita and all that, so bila dia orang bawa dia move and all that, so the type mungkin pecah benda apa benda, so there's always room for us to look into the improvement of our delivery service, tapi sometimes itulah yang masalah, kita still having from time to time some of all these food yang kita ambil untuk deliver ni, they often will arrive lambat, so we get lah from time to time some complaint. Nak kata banyak tak ada, majority is okay, is good, tapi ada juga lah yang ni so that's why sometimes kadang-kadang benda macam ni kita tak boleh nak merancang, contoh masa dia nak tunggu tu hari hujan, lebat, there are times, dulu-dulu lah masa time sibuk traffic jam, so benda-benda macam ni boleh jadi juga. And then I remember bila time bila time COVID ni kan ramai orang tak ada kerja, kita ramai orang hantar makanan, orang ambil that as part time job, senang nak hantar, tapi bila dah habis after that, dah kurang dah. Tu masa tu home delivery pun kata kurang, jatuh juga. Kenapa? Tak nak dapatkan orang nak hantar makanan pun susah kadang-kadang. Sebab apa? Banyak yang dah masuk kerja atau dah pergi buat cari income dia orang pendapatan lain, because they are able to work again kan. So they no longer need all that part time job as a delivery person. So benda-benda macam ni memang kita kena learn to adjust, So sometimes our own people hantar pun ada, mana yang kita boleh ni, so what we need to do is kita ni lah try to rescue. So at times kalau macam ada benda tu tak betul ke ataupun mungkin terosak ke benda apa, and then kita tak charge customer kita, after that kita pulangkan balik ataupun kita deliver, gantikan balik benda tu immediately atau the next day ke kita will bagi. Okay, Chef. Alright. Okay, soalan ketiga daripada Khayyum. Saudara Khayyum bertanyakan, ini mungkin ataupun orang yang dalam industri kulineri, ada peluang pekerjaan tak, Chef? Seperti biasalah, ada bertanyakan tentang pekerjaan di restoran-restoran, Chef. At the moment now, I mean, we still ambil because why, kita ni kan nak buka balik kan, so that's why kita still tengok benda-benda, because kalau, so like I always say, kalau minat, always hantar, send in, and we always look at ni, kita keep kita punya ni, and bila kita dapat tu kita akan study, kita akan tengok, and then kita akan pilih lah mana yang ni kita KIV, benda ni kita will call and let you know that we are considering benda ni apa semua. So there's always room, and let's not forget, sebab kita ni nak buka banyak lagi branch-branch kita from now until next year,
and for sure we will need more staff lah kan. So especially macam even kawasan-kawasan yang kita cakap tu, especially kalau mana siapa ada keluarga kat JB ke, ada kat Melaka ke, nak duduk dengan parent dia ke, they might want to take the job there kan, you know, and live in Melaka or live ni, or mana yang nak migrate ke ni, they might want to take a job and then just live in JB kan, and all that, you know. So again, you know, there's plenty of apa kata room in the future for us to get more chefs, you know, for all our restaurant, for recruitment kita tu memang ada ya. Okay, alright. Terima kasih Chef. Okay, ada soalan yang keempat daripada FMB lah Komis Jamel Chef Wan, mohon kalau boleh buat buku tentang peranan seorang kulinerian yang bagus. Ini mungkin kita bekerjasama lah rasanya macam ni. InsyaAllah. Tak tahulah dia sebab macam ni abang, if you ask my honest opinion kan, abang ni pun dia, yelah walaupun dah berada dalam bidang ni for quite some time, but I never see myself as that person who are expert in the bidang culinary. Tak ada, you know, even hari ni apa yang abang berkongsi ni, cerita-cerita ni semua adalah cerita yang betul, cerita yang abang juga face in the restaurant, and yang I also kadang-kadang dengar apa masalah-masalah ni daripada my own head chefs, you know, my staff and all that, and of course, you know, pandangan saya sendiri from my partners and all that, and of course yang lain tu is based on my pengalaman lah, working last time, you know, in America, in Singapore, all that, apa yang saya nampak. So basically I'm putting everything there to show you lah, you know, how everything is done. But if you ask me deep inside pun, I rasa, you know, tiap-tiap penjaga, restorator ni bergantung juga kepada tempat mereka, jenis makanan mereka yang dia jual, the type of cuisine, all that juga will have a different effect in terms of dia orang punya cara bekerja, cara mereka work with their staff and staff training dan macam-macam lah semua. And also I think culturally pun kita kerja dengan orang Cina agak berlainan, dengan Melayu pula tim lain, kita kerja dengan India pun atau antarabangsa punya orang lain, kalau kita kerja dengan orang putih pun, because every culture tu somehow have a different views about how they do things, sometimes also their attitude, benda-benda macam ni, so it can happen. So that's why pada saya saya tak berani at the moment now to do all that, because I have to say I am still new, relative new for me dalam 2 tahun setengah to set up, you know, benda yang kat KL ni. Let's not forget Singapore is totally different concept, it's a food hall, and also working with majority Singaporean and also immigrant as well. So that's why up here more or less is like, you know, almost 95% is orang Melayu kita, so that's why for me I have a long way still to go, but I'm enjoying it. I'm enjoying because like any time in life kan, there's always all these challenges that you have to go through, and how you learn to tackle the problem, and how you learn to solve, you know, apa sajalah issues yang you ada, and working with people and listening and watching how the rest of the world work as well and their success. So perhaps, you know, this is something yang could be benefit or could inspire so many of you out there kan, because I'm not the only one yang boleh katakan berjaya, tapi kita ada juga ramai orang yang lebih berjaya, and so one berjaya pun, let's not forget, it's also based because I'm Chef Wan kan, and because I'm a brand name, I'm a household name. Orang kata legend lah macam Zoro ke, tak kira lah legend ke apa benda kan, but I also believe it has to do with my personality, honestly speaking, of course my recipe, minat orang ramai kan yang tengok kan ni, and then of course lah nak kena jaga kan quality makan, apa kau tak malu lah nak tak muka kan, saya selalu cakap staff, you know, then all this cerita-cerita in the end like makanan kau hampas sampai kan, so kita boleh usahakan lah buku betul. Ya. I can only share from my heart kan, secara jujur, tapi kalau nak kata Wan ni dah berpuluh-puluh tahun pengalaman dalam running restaurant ni apa semua, tak juga. Tapi dalam F&B, yes, because I've been in this business for so many years daripada muda kan. Alright, Chef. Okay, soalan yang kelima. Apa pandangan Chef Wan mengenai isu gaji dalam industri hospitality di Malaysia berbanding dengan di Europe, United States ataupun Australia, hingga ada timbul negative mindset pada parents bila anak dia dapat offer ke universiti, college dalam bidang ni lah, bidang hospitality, culinary ni lah.
Contoh, anak kau nak kerja apa nanti, belajar tinggi kerja kat dapur je, kerja daripada pagi sampai malam, banyak ni je kau dapat. Contohnya lah dia cakap begitu. Ya, Apa pandangan Chef tentang Okey, isu pandangan gaji? Wan macam ni lah ya. Pandangan Wan macam ni, memang kalau kita perhatikan, gaji basically kan memang affect a lot of budak-budak punya mana minat nak bekerja dalam bidang ni and all that. A lot of it also saya perhatikan is because from one place to another kita kerja ni berlainan majikan dia orang tak ada macam certain, tapi macam kita check okay, sous chef gaji banyak ni, pengalaman banyak ni macam ni, bahagian macam ni ya. In fact I have to say lah, even my partner said that kita ni we are the highest, one of the highest paid chef lah kita gajikan ya. Kita gajikan and so budak-budak yang bekerja pun mana yang bawa masuk, kalau bagus kita tengok quality dia ni kita naikkan 200 ni pun pernah juga, ini 150. So kita naikkan dia punya gaji and so that's why pada Wan memang I perhatikan gaji chef di Malaysia especially yang bawah-bawah ni, kalau kita kerja in some restaurant yang kurang maju ya, yang orang kata small business, especially macam family owned all that kan, so naturally kadang-kadang kita tengok income dia orang memang bawah lah, kurang kan. Sometimes pula dia orang pula bagi gaji kurang kerana yang kerja tu pula pengalaman dia tak cukup, so they have not reached that level where they deserve that amount of gaji. Because budak-budak kita tahulah lagi dulu sampai sekarang kita memang shortage of a lot of very skilled workers because kerja kita banyak yang suka lompat-lompat mana-mana ya, staff pinching ni biasalah. Jadi belum cukup pengalaman dia orang masuk, so that's why it affects a lot in terms of the quality of what they produce because they are not properly trained. Knowledge and skill masak tu memang tak ada lah. Kadang ada some chef cerita kadang simple thing keluar daripada hotel 3 tahun, bila nak subuh holiday sauce pun tak tahu, benda tak tahu. So that's why kadang kita tengok and then dia nak gaji sampai ribu-ribu so that's why benda-benda macam ni always saya tengok lah bergantung kepada the types of restaurant yang kerja, who they work with and how professional the restaurant is run. Some restaurants are run professionally, macam some hotel kan, so they have the ceiling lah gaji untuk tu apa semua, so they is based on that. But we also have to understand kita tak boleh bandingkan gaji besar di Eropah atau di Australia atau di London ke mana, because we have to understand kita punya cukai lain, kita punya in terms bahan-bahan ingredient kita pun harga lain, benda cost factor and all that kan. Labor cost is actually more expensive so that's why tak sama macam kat sini. Kat sini kita perhatikan sometimes gaji tu ni, tapi kita tengok also benefit orang pun better dan sometimes some abroad pun ada juga. Sometimes abroad tu dia bagi you basic ni kan, walaupun gaji banyak tapi you have to work very long hours, you have to sacrifice benda lain. So kita tak boleh nak bandingkan sangat gaji overseas dengan ni because the standard of living tak sama. Kan when the standard living sampai 3-4 kali tinggi, nak bayar rumah pun dah berapa dah. Kalau gaji dia orang tak tinggi tapi kalau gaji tak tinggi and then nak bayar sewa rumah macam mana, nak naik kereta, nak naik taxi, nak beli makan, nak beli sebiji apple pun sampai berapa pound kan, benda like that. So that's why kadang-kadang bila kita dengar orang dapat gaji sampai beribu, kena tengok pula kos dia, kau tak rumah sewa dia berapa, hari-hari dia keluar tu kan, nak keluar duit apa semua kan, because everything is in their currency. Orang kita kadang-kadang bila dengar gaji orang besar dia excited, dapat US dollars ni, tapi dia tak fikir dapat US dollars ni pula kan, nak bayar tu, nak bayar ni flight ticket, nak balik setahun sekali, all the cost, nak tengok anak. So in the end bila tengok kan, all can go back to square one. By the time they go there kan, and then they housing mereka kan, makanan mereka, their daily food they got, so benda-benda macam ni semua, faktor ni semua you also need to consider as well. Tapi usually kalau benda-benda gaji satu hal, tapi selalu kalau kita pergi overseas is more for the experience, pengalaman dia, tu yang kita nak so it's not so much about gaji itulah. Tapi it's true, that's why kita dekat D1 we try to pay, we don't underpay our staff, we try to pay them according to dia orang punya kebolehan kebolehan dia orang punya pengalaman and all that kita tengok so if they're good, they're good. If they're not good, they lie konon boleh buat benda-benda lebih, aku dah sekarang pangkat executive sous chef, tapi bila masuk kan, bila kita tengok dia punya performance, ya Allah speed tak ada,
organisation tak ada ni, dia not professionally trained, entah dia kerja daripada mana, entah dengan access baggage dia lompat sana, lompat sini, lompat sini kan. So that's why you notice ini jadi. So kalau orang next time kata dia kerja dengan chef one yang restoran aja, kalau you all ingat elok, jangan percayalah. All that also kadang-kadang tamberang lebih. So nanti tak tahu orang ni boleh ingat je, just because the restaurant successful, bekerja dengan restoran chef one, you think dia orang ada pengalaman. Kalau setakat setahun tu tak payahlah, 2 tahun tu kalau nak pergi kerja tempat lain, tak ada cukup pengalaman, tak payahlah, buang masa je. Because they have not gather the right experience all that. So that's why mesti there's always room to improve salary wise. So that's why itu terpulang kepada majikan masing-masing. Terpulang. Alright. Chef, ada actually banyak soalan sebenarnya kita kena select because kekurangan masa, kesuntukan masa. Okey, ada seorang daripada Syamiza Samsul, dia bertanyakan, adakah peristiwa pesaing lain berlaku jahat dengki dengan kejayaan restoran Datuk? Kalau ada, bagaimana Datuk handle perkara-perkara macam itulah? Ini mungkin. Okey, berniaga ni kan, mana-mana pun mesti ada orang yang dengki, yang all that orang kata kutuk belakang orang ni. Tapi pada saya, kalau kita ada tahap confident and self-esteem dan juga rekod-rekod kita yang menunjukkan in the past, ramai orang yang datang, yang makan, yang puji, that. So why should we be afraid, of just maybe 1 or 2 budak sampah ni, maggot ni, yang cari tak ada benda lain, asyik cari kesalahan. Tambahan macam saya ni, orang very outspoken, kadang-kadang benda politik pun saya sentuh, benda apa pun. So people, I tend to create haters around me, because people cannot stand kadang-kadang orang bercerita pasal even day to day, pasal family, pasal caring for the elderly and all that. So you don't have to be Mr. Popular. But at least you know what you're saying is nothing but the truth kan. Benda yang betul, kalau hitam kan hitam jadi putih kan. So benda-benda. So kalau orang tak suka, orang nak nyanyikan restoran you, nak ni apa semua, itu terpulang because kita tak ada control. Kita tak ada control. Tapi the best control yang kita ada is kita jaga makanan mutu kita. Forget about people nak dengki, nak apa semua. There's always going to be people yang not happy with ni kan. Tapi but how many percentage of people that walk into your restaurant that come back time and again, they are the regulars. They are the loyal people who lepas makan kadang-kadang office duduk dengan pejabat. Sekali tengok weekend dia bawa nenek dia, bawa mak dia. Oh ma, now I want to introduce your food to all my family. Oh, my brother is celebrating his birthday. I'm bringing all my uncle, my uncle. Suddenly satu keluarga. Jadi macam mengebak kan. So dia bawa dia, kerabat ni bawa ni. Masuk aja Sultan Perak, bawa pula sesaudara dia. Datang pula Terengganu punya Sultan Terengganu, Sultana, dan bawa pula geng-geng dia lain. Menteri ni pula macam ni. So they all have, all this high society macam tu juga. They will bring their friend for tea. So by looking at how happy they are, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kita hidup ni, orang kata, tak perlu risau, takkan jadi kudis badan kita, orang caci kita, kutuk kita benda tu, melainkan kalau betul benda tu, dan kita mesti terima. Kalau betul benda tu tak buat tak ni, kita mesti, because itu kesilapan kita. So jangan malu untuk menerima kesilapan kita. So ego kita ni kita kena campak sebelah. Sebab apa, at the end of the day, every customer cakap ni kita kena dengar. Ya buruk baik, tapi kita ada common sense. Tapi-tapis lah. Bila kita baca komplain ni, kita kata, what are they complaining about? Why? When did it happen? Why? Can we tolong make them happy? Can we take them out of the menu? Can we not charge them? Can we refund their money? Can we send them something? Can we invite them as family to come eat free dekat restoran kita and apologize to them? I mean, there are many ways to do things kan, if betul-betul kita buat kesilapan. So that's why, tapi kalau orang cakap belakang ni, orang makan dia sewan tu cakap borak lebih, tak apa lagi. Kalau orang macam tu tak datang restoran abang pun tak apa, Alhamdulillah. Kan lalat-lalat ni kan macam yang terberak ni, kita buang lalat sampah, wasting time aja. Yang kita nak fokus ni orang yang baik-baik, orang yang positif, orang yang ada kejujuran, orang yang tahu kita ni ambil berat, orang yang tahu kita ni mencerewet, kita ni mulut bising, kita ni kenapa? Kerana dia orang jugalah, kerana kita nak berniaga, kerana kita nak untung.
Kita nak gajikan orang, tapi orang nampak, oh Syaiwan bagus lah sekarang, Syaiwan gajikan sampai 100 lebih orang. Budak-budak chef banyak, Syaiwan training, your chef lah, train semua ada this group, and then sekarang budak-budak semua kerja dengan D1, and it's good because you create more, and then you nak buka banyak restoran lagi, so you're going to hire more chefs and all that. It's good for the economy. It's good for the economy. Tapi kalau ada macam sikit-sikit orang ni, ada kita telan aja dalam hidup ni kan. Baik apa pun kita buat, kita duduk adik-beradik pun ada yang hasad dengki. Duduk jiran sebelah pun hasad dengki. Orang memang naluri manusia tak boleh tengok senang. Kita senang saja ada je benda. Tapi kalau kita buat benda elok macam ni, tak ada orang nak cerita. Tak ada orang nak cerita. Ada juga jenis macam tu. Dia makan macam sedap pun, dia takkan balik. Kia tibanya. Kadang nak ambil gambar, nak masuk Instagram. Tengok Syaiwan ni the best aku mah. Tak ada. Kenapa kalau kita ada penyakit hati ni sampai bila pun penyakit hati. Tengok abang makan benda orang yang elok pun abang updatekan ya. Pergi kadang-kadang orang hantar abang orang bagi air makan sedap aja after that. Oh, this is very nice Coca punya steamboat. I call them, I order sampai 4,000 lebih worth of Coca punya ni, and I send to all my friend. Kau nak makan steamboat tak ada. Rest kau tak boleh keluar makan. I send to you. I send rumah ni, hantar rumah sana. Lepas tu I ask them to bill me, I pay. Macam I entertain kat restoran lah, tapi entertain kat rumah dia orang. Sebab apa? Nak menolongkan kawan ni menjaga. Orang jual kerepek ni pun orang kanan ni cewa ni saya hantar makan sedap. Abang order 30 botol dek. 30 botol. Ni 30, yang ni 20. Lepas tu pergi hantar bagi orang. Orang jual manggis ke, jual durian ke, apa pun sama juga. Tu orang tak dengki. Bila kita orang nak minta tolong, kita boleh ni, kita tolonglah setakat mana kita boleh kan. Memang so that's why. Tapi bila kita makan orang punya sedap, apa semua, kita jangan dengki. Kita belajar. Why are they successful? Macam mana dia orang boleh jual, boleh laku banyak-banyak, macam mana boleh sedap ni kan. Mesti ada sebab dia kan. So kita study, kita belajarlah. Tapi kita kalau macam kita tak suka orang punya makan, tak payahlah buruk-burukkan orang benda apa semua, because you know why, piuk nasi orang because you, and you have the right. You don't have to go, you can only go once, you don't have to go out and eat again. Tak payah makan. Kalau you not happy, tak payah datang. Do me a favor kan, kepada orang yang komplain apa semua, yang tak tuara, yang tak ada sebab, tak mana sabar ni, do me a favor, don't come, because you know why, ramai lagi yang akan datang, ramai lagi yang akan sayang restoran, ramai lagi yang faham apa yang nak buat ni kan. So that's why in life, kalau kita nak menjaga ni dek, jangan macam orang cakap tadi, what doesn't kill you will make you stronger. You're going to rise to the top, you're going to do this, you're going to hire more quality people, you're going to do more training, you akan belajar, because your heart is always open to good things. Your heart always wanting to do good thing for orang lain juga. So, life is a challenge. Life is also one you sacrifice. Every day kita sacrifice untuk orang, mak bapak, untuk dia. Kita buat je lah, buat untuk kerana negara. Orang nak kutuk kita, nak bantai kita, kau bantai lah, lagi kau kutuk aku, lagi aku bagi charity, lagi aku tolong ni, aku tolong, lagi aku buat, lagi aku menjaga, lagi aku maju, lagi aku tak jadi Perdana Menteri pun, aku menjaga je lah, tak payah jadi Perdana Menteri. Kan? Kan? So that's why in life semangat tu kena tinggi. Because you know what, memang benda-benda macam ni biasa. Asam garam manusia. Kita telan sajalah, telan saja. Dan kena sabar, jangan lawan balik, jangan tutup sebelah mata, move on, you know, because Allah tu kan sedia kita benda yang baik lagi. There's always light at the end of the tunnel. No matter how we struggle, no matter how difficult we go through, you tanyalah siapa-siapa orang yang menjaga macam mana, walaupun dah sukses sekarang ni pun, besok akan jatuh balik pun boleh jadi juga kan, because life orang kata is like a roller coaster. Akan jadi, tapi jatuh pun kita belajar, naik pun kita belajar. Inilah kehidupan. That's life. Okay. Kita ambil satu lagi last lah sebelum kita wrap up ni, dan mungkin Dekan Dr. Johan akan buat sikit kesimpulan untuk daripada event kita hari ni. Okay, last question daripada Cik Muhammad Nazmi Muhammad Noor. Dia bertanyakan, ada dua soalan berkaitan dengan generasi muda yang berminat dalam bidang hotel dan kulineri ni. Apa nasihat buat mereka untuk start bagi mengejar cita-cita mereka sambung belajar ke terus ke kerja? Adakah dia nak sambung belajar ataupun kerja, dan apa nasihat Syekh Wan pada peranan parent yang tidak support tentang bidang yang mereka minati itulah. Okey, macam ni dulu-dulu kalau kita tengok dalam bidang culinary ni, like in the olden times, especially in Switzerland, in Europe, in French, orang as muda as 13, 14 tahun dia dah pergi kerja apprentice. They went so early, they work for 4-5 years, and after that when they are ready to go to college, and then dia orang kata belajar lah to be a professional chef, cara yang ni.
Tapi like kawan Nasir tadi hari ni, benda ni kan, terpulang, tepuk dada, tanya sendiri. Kalau kita rasa kita nak ambil 1-2 tahun pengalaman to get the feel of it, then do it. So what's stopping you? Kan? Sebab apa benda, bila kita macam saya dulu muda-muda kan, kerja kat kantin, mak kan muda nak tahu nak jadi chef best ke tidak kan, kerja kat kantin, oh ya hari-hari askar datang makan, punyalah penatnya lari, and then trying to siapkan benda catering dia. So at that early age, umur 13, 14, 15 tahun, saya dah melalui, and then every time bila saya dapat buat benda sedap, all the military kat kantin askar TUDM dekat Tok Jalai tu, semua duk puji, oh kau punya makan best lah, oh mak kau punya mi rebus, and then I was part of with my mother putting all this, masa balik di sekolah saya ingat lagi, and I felt like wow, this is, at the end of the day kan, bila orang puji makanan kita like wah penat macam mana pun satu hari like, alhamdulillah bila kita tengok sebesar-besar lah mi rebus punya, orang kata periuk ni yang paling banyak kita buat habis sampai cendok, kalau boleh orang nak ambil tong nak suruh jilat, tinggal berapa titik nak hangkut periuk ni, lagi sikit kata nak kuah lagi lah, tak ada lagi lah bang, tak boleh cendok lagi, nak boleh tongging periuk besar-besar sampai periuk tak himpak aku lagi. I ingat lagi kan, sebab nak mengutipkan the last kuah of the mi rebus untuk dijual, because everything sells. And so when you look at that, ini kosong, and then we are back to square one, kena kerja balik ni. Besok nak pergi, besok nak buat malam kan, balik kupas bawang. It's hard work, but then kita tengok the result, duit yang dapat yang ni. So that's why pada one, going back to that soalan, I selalu cakap budak-budak, when you have bakat, pursue your dream. A lot of people who are successful as chefs because they have minat. Jangan masuk dalam bidang chef ni kerana nak jadi chef one. Jangan nak jadi Gordon Ramsay. Jangan nak jadi Jamie Oliver. No, you don't want. You want to be yourself. Don't be stupid. Don't be a fool. Because you will never be like me. There's only one chef one. Legend. Yeah, chef one. There's going to be one Gordon Ramsay. But there's also going to be one you. You are going to be the best. And how you want to become the best is you are going to be like a sponge. Macam sponge, absorb cerita chef one, absorb cerita Gordon Ramsay, Jamie, macam-macam chef kat Malaysia pun semua tengok kan, chef ni kerja, chef tu kerja, so belajar, tengok macam mana and how they become successful, and so then you create something for yourself untuk diri you. And so that's why nak masuk dalam bidang ni, you need a lot of passion, you need to polish. Walaupun suka minat masak, tapi minat masak tak cukup, nak kena apa, ada daya creativity. How can you have daya creativity? You need to be motivated, you need to be driven, nak pergi pasar, nak kena tengok orang punya sayur, macam mana orang tanam lengkuas sayur, macam mana bau dia, to understand the ingredient and then how to put them together. Lepas tu kena makan macam-macam laksa Cik Tia, laksa Cik Beda, kena rasa laksa sini kata orang ni, oh rupanya ada 10 jenis laksa, terbaik punya masak dia cara macam ni. So you must always have this thirst of knowledge. Macam I dululah kan buat kuih kari pop macam-macam, duduk sampai letih-letih, sampai memang dia kata kau tak ada kerja lain ke, asyik berjam-jam buat ni kan, semuanya tak kena, asyik nak repair. Mak kata repair lah kan, padahal dulu is R&D. That's R&D. And then to produce nothing but the best. Sebab bila boleh bawa kari pop 600 jual dalam 1 jam dekat Camp Askar, orang lain bawa bako sampai 3 jam pun tak boleh jual 200, gua jual 600. Kari pop, kuih koci. Orang kata, kuih mak kau sedap lah. Kuih mak kau inti dalam, dia punya kulit dengan rasa mentega rapuh. So that's why I yang buat R&D. I improve. And how I improve? Saya pergi belajar rumah Cik Kiau, rumah Cik Beda. Selit lah kan. Sampai kan bunuh makcik-makcik. Kau ni besar jadi pondan kau, sedut lapor je. Sebab nak belajar. Nak belajar kan, sanggup terima segala kutukan orang. Mak tak adalah, bapak I kutuk I pun ada juga. My own father. Kan, nak jadikan I ni tough, jadi askar and all that. Tak nak anak dia jadi pondan tukang masak ni, dia kata. Semua kalau ingat jadi tukang masak zaman dulu je, kau jadi pondan. Kan, tak tahu mana dia orang punya sekolah pun aku tak tahulah. Padahal dekat Eropah punya banyak lelaki minat masak jadi chef, jadi orang juga kan. So this is stigma dalam kepala dia orang, because masak tu is dunia wanita. Kan, so that's why hari ni you can be just about anybody. So that's why go into a profession because you love what you do, because you love the food, the smell, the colours, and because you want to challenge diri you to belajar, untuk test, untuk change and use your mind, your creativity and absorb benda daripada orang lain juga, belajar to create something that's yours and no one else. And then you become successful. Ambil cooking classes, belajar, because you never stop learning. Kan, seperti macam cakap tadi lah kan, di mana whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve.
Di mana ada Kuah Wan, di situ ada jalan. The rest is just malah. Dalam bidang chef ni, you need a lot of hard work. You need a lot of this energy to be motivated, to be driven, self-drive kan. You need to have strength, you need to have health. Because badan kena kuat, kepala otak kena cergas, kena laju, kena kerja, semua kena nampak, kena jaga orang, kena jaga kebersihan, kena organize the kitchen, yani speed, makanan kena laju, dan you nak think of the customer, ada so many things. And the business side of it pula, kena jaga accounts, kau tak boleh bodoh matematik, kau kena faham kan, apa food cost, kena tahu operating expense, rental, fixed cost, this, depreciation, this semua, pun kena faham semua. Banyak orang meniaga je tukang masak, lepas tu bungkus, guna, because why? Tak tahu food waste berapa, tak tahu food cost berapa, sewa tak tahu ke mana, dia dapat duit pergi joli, beli kereta, kahwin bini baru, kahwin bini sampai 3-4 pun ada juga. Ada orang meniaga macam-macam kan. Baru je dah nak untung, bukan dia nak invest balik untuk buat benda, dia pergi benda lain kan. So that's why dalam nak masuk dalam bidang chef ni, kita kena ada benda ni. So mak bapak kena faham, anak ni nak jadi chef, nak jadi, let them be, because itu hidup mereka. Lebih baik anak kau jadi chef, minat masak, dah tentu boleh masak sedap untuk kau makan, daripada anak kau jadi penyangak, daripada penagih dadah, jadi beroda kan, tak tentu harap apa semua. Like, why are you stopping if your own children want to become a chef? It's a profession. Buta ke mata korang yang these days kau keluar tengok so many top chefs who make money berpuluh-puluh ribu. Hari ni chef can become millionaire, masuk kat TV pun dalam jadi celebrity chef pun become famous, walaupun not everyone can be a celebrity chef. Macam alah kan, it takes a special talent juga kan, mulut kena pepek, otak kena laju, kena ada entertainment value, kena pandai cerita, kena ada knowledge pasal history, culture, must be able to lecture, to ajar, to all this. So you must be a stand-up comedian as well, nak bercerita dengan orang, nak gelakkan orang, kalau tak orang tengok tu boring je kan. So that's why bakat-bakat ni semua kena ada. Because banyak contoh, bukan saya seorang je, saya ni cuma chef one. Ada lagi banyak-banyak chef kat luar tu yang lagi terrible daripada saya lagi. Tengok, hari ni senang, masa time abang tak ada semua benda tu. Semua nak cari buku, kena pergi library, duit nak beli pun tak ada tau. Semua belajar pergi rumah orang, pergi duduk cecelah kain makcik tu, kadang-kadang kita terpaksa slave ourselves, bodek makcik ni tolong basuh periuk, gilingkan sambal, tolong apa, because why? Kedah, jaga anak dia lagi ni, jaga anak dia. Masa dia pergi hantar anak pergi injection, kita jaga, sebab nak belajar buat kuih dengan makcik Kia, Cik Beda tu yang keluar nama Cik Beda, Cik Kia. So that's why, ini dulu-dulunya orang pesen. Sekarang ni one button, tekan aja YouTube, alamak, kan Insta famous. Ya Allah, these days kau nak belajar senang, tekan satu jari, semua ada depan mata. So what's stopping all of you, from learning? What's stopping all of you from listening? What's stopping from you to develop your skill? Kan, bakat, all this kan. Because you know what? The star is the limit. So that's why pada one yang mana mak bapak yang anak nak jadi chef, galak, because tomorrow they can be owning a restaurant, they can be ni. Kan, it's nothing like doing kerja yang mereka minat. Because when you can do something that you really minat and be the best, and you can become the best, you will rise to the top, because your ideas will come with all these, nak buat ni, because you tengok other people, because you are being challenged, you're being challenged, to see all other people successful and all that, and then you yourself gets motivated and driven, and you want to move forward, and you want to change your life, and you want to change your career, and you want to make your career even besar, and you want to reach out, because you also want to have a lot of money that you can help people, you can help yourself, you can help your family, tolong mak bapak, tolong saudara, adik-beradik, duit rezeki, boleh tolong orang, kebajikan, tolong negara, macam-macam boleh buat kan. Contoh dia seperti mana cakap kan, macam Wan jadi food ambassador to Tourism Malaysia for MAS for so many years and all that, and I multi-trade, travel all over the world, buat television, buat represent the country to promote and brand Malaysian cuisine. Ni nak pergi London, kalau dapat ni September 15 ni, nak tengok looking at places and all that for my new restaurant, nak pergi tengok property and all that semua. So that's why for me, benda-benda macam ni you have to get excited kan. Forget about the money. The money will come. Sikit banyak will come. Alah, duit banyak mana nak belanja kan. You can only live one house. You can only wear one ring. You can only wear one watch. You can only eat this much of food. Lepas habis dah makan semua, kenyang, Alhamdulillah. Betul tak? Kereta pun boleh bawa satu kereta je. Tapi don't think about so much about this. Think so much about, how you can use your bakat. How you can use your passion, to turn around and also to inspire people around you. Because why? Because you are born to be creative.
Tapi jangan sebab korang berangan nak jadi chef, korang ada attitude pemalas. Satu paling pertama, attitude jadi seorang chef, you need to have a good attitude. Bermakna kena rajin, kena bersih, sanitation, personal hygiene, diri sendiri. Attitude tu number one, makna kita kena sanggup berkorban apa saja, okay? So you get up kadang-kadang pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, I pernah drag my bag pergi ke hotel, buat pastry ni pagi-pagi kena roll pukul 4 pagi, dah kena jalan kaki pergi hotel tu. Because why? Because the first breakfast is roll out pagi tu untuk buffet, untuk sekali croissant, kenapa kena buat? Kena bangun pagi. Orang tidur ni, kita terpaksa tidur pukul 9 awal tukar kita. So it's a lot, sampai Christmas ke Hari Raya pun tak tahu bila, entah bila puasa. Kita puasa tengok raya pun tak dapat raya, and kita tak tahu bilanya, because why? Because we work so much on that. So kita berkorban kan. So that's why dalam kerjaya ni you need a lot of semangat dan jiwa yang tinggi. Tapi kalau macam angan-angan mak jenin, engkau jenis pengotor, engkau jenis suka drama minggu ni, engkau jenis suka asyik bergaduh dengan orang, engkau jenis suka mulut mengumpat, mengutuk orang saja, tak payah dek, tak payah. Save the industry by not coming into the industry to be a chef. Walaupun kau pandai masak, tapi attitude kau macam malah cakap lah, kan? Do me a favor. Pergi gali kubur tu pun lagi bagus. Jangan tapi kita masuk dalam bidang ni, kita nak semangat tinggi, nak always nak buat terbaik untuk customer, nak bagi orang makan. Kita kena ingat nutrition value, benda kebaikan, semua yang kita buat ni sama is love. Kan orang cakap food is love. Remember so food is love. Bila masuk saja passion kita, apa yang kita buat ni semua masuk ke darah daging orang tau. Orang makan ni jadi darah daging, become part of their blood. Kalau kita masuk sampah, jadi sampah lah. Tapi kalau kita niat hati, bismillahirrahmanirrahim, kita buat benda terbaik pagi ni, segala kita punya kasih sayang, cinta kita pada makanan tu, pilihan kita yang terbaik, kita choose and buat masak pun cara terbaik, and we give our love to people, and orang makan, and naik seri muka orang, semua orang senyum, orang kata Allah terima kasih lah akak suka makan ni, and you say alhamdulillah, penat kita tak idak, tak penat dah, tak penat yang kita ingat cuma alhamdulillah lah dia orang datang ramai-ramai makan banyak, happy kan kita, walaupun dia orang kadang-kadang tersedekah, ada duit jangan kedekut bagi makan orang ni, and kita tengok orang datang, orang suka, because duit banyak pun tak habis. Saya ingat bila masuk bidang ni, setiap anak mesti minat. Kalau tak minat, jangan paksa. Kirim salam. Baik. Okey. Terima kasih Datuk Rizwan Ismail, Chef Wan, kerana banyak ilmu yang kita dapat hari ini. 2 jam 2 jam 30 minit, 2 jam setengah lebih kurang sesi, termasuk soal jawab tadi sikit. Saya mohon maaf lah bagi pihak pusat pengajian kerana tak dapat menjawab soalan-soalan, menyatakan tentang soalan-soalan yang telah dikemukakan kerana kesetukan masa. Tak apa, dia orang kalau dia orang nak jawab, they can hantar dekat Wan punya Instagram _Share158, and then kat komen-komen tu, nanti bila komen nanti I boleh jawab from there. Okay, boleh tengok juga perkembangan terkini Chef Wan dalam Instagram _Share158 Okay, tanpa berlengahkan masa lagi, since that kita dah lama ni, kita menjemput Dekan Dekan Dr. Johan Effendi, Dekan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara, untuk memberi haluan ataupun memberi ucapan penutup sikit ataupun wrap up the session lah. Dipersilakan Dr. Johan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang hadir. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Datuk Chef Wan kerana sudi pada hadir majlis talk Profesor Adjunct pada hari ini, dan saya nampak Chef Wan banyak memberikan pelbagai tips dalam kerjaya dalam bidang kulinari dan juga penyediaan makanan. Apa sahaja pun kerja yang kita buat, memang kita kena berusaha gigih, tiada jalan mudah untuk berjaya, dan setiap pekerjaan memang ada cabarannya yang tersendiri, walaupun dalam bidang kulinari yang kadang-kadang kita nampak benda tu remeh, tetapi sebenarnya benda tu melibatkan banyak perkara. Kulineri bukan sekadar untuk memasak sahaja, tetapi bagaimana cara kita nak serve customer, dan juga bagaimana kita nak manage kita punya perniagaan. Itu yang paling penting dalam nak memastikan perniagaan kita terus maju di masa yang akan datang. Untuk Datuk Chef Wan, insyaAllah pada selepas ini kita akan lebih banyak lagi kerjasama
yang kita akan terokai dan lakukan. Tahniah kepada Datuk Syekh Wan kerana dilantik semula sebagai Profesor Adjunct di STEM, dan insyaAllah kita akan banyak lagi program-program bersama yang memfokuskan kepada pembangunan bidang hospitality dan juga kulinari di Malaysia. Dan memang pihak kami amat mengalukan maksudnya individu-individu yang berkaliber dan juga berpengalaman luas dalam sesuatu bidang untuk membuat perkongsian terbaik kepada semua pihak, termasuk pelajar-pelajar, orang awam dan sebagainya, berkaitan dengan industri kulineri dan juga pemakanan. Di sini sajalah Prof Datuk berkaitan atas ucapan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk sekali lagi kerana hadir pada majlis hari ini dan telah berkongsi banyak sangat tips, tips-tips kejayaan, tips-tips bagaimana untuk berjaya dalam bidang kulineri dan juga penyediaan makanan. Sekian, terima kasih kepada saya. Okay, terima kasih Dr. Johan. Alhamdulillah kita dapat terima kasih juga pada Datuk Syekh Wan dan semua yang hadir pada hari ini. Saya Muharis Muhammad, pensyarah di Pusat Pengajian Pengurusan Hospitality dan Pelancongan acara, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah crowd kita ada lebih kurang 500 lebih yang menyertai hari ini daripada Sabah, Sarawak, daripada seluruh Malaysia hadir bagi mendengar taklimat atau ucapan atau pensyarahan daripada Syekh Wan sendiri. Dan saya mewakili pihak penganjur ingin mohon maaf jikalau ada kesalahan yang kita buat ketika menjayakan program pada petang ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, rakan-rakan saya dan juga kawan-kawan dalam industri hospitality dan tourism juga dan kulineri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.